Okey, untuk ni saya ulangkan balik sedikit secara keseluruhan kan. Jadi kita sedang merangka untuk menghasilkan outline untuk penulisan artikel di bab 1 di bahagian research background. Bermaksud bila kita dah siap research background, kita boleh menghasilkan berapa banyak artikel. Dalam kajian ini, topik dia adalah sustainable development. Dalam sustainable development ada culture, human, social, economic, environmental. Jadi saya ulang balik secara pantas. Yang pertama ada gunakan culture, jadi issue and trend of sustainable culture management for Indonesia tourism industry. So kat sini intro dan conclusion, itulah buka, itulah tutup. Tengah-tengah dia kita issue sustainable culture management, lepas tu trend of sustainable culture management. Okay, kat sini kita pakai issue and trends. Yang kedua, bezakan sikit supaya CV kita tak adalah sama artikel nanti. So kita tak nak pakai issue and trends, kita pakai issues and considerations. Okey, topik yang kedua adalah human. Jadi topik panjang dia sustainable human development for tourism industry. Sama macam tadi, kita start dengan introduction, kemudian topik pertama issues of sustainable human development, kemudian consideration of sustainable human development, kemudian kita tutup conclusion and future agenda. Okey, pergi pada kita punya elemen atau pillar yang ketiga adalah social. So topik dia adalah trends. Okey, dan dia punya title dia adalah trends and connection. Tukar sikitlah. Tadi issues and trends, lepas tu issues and connection. Kemudian yang tiga ni trends and connection. Elemen yang ketiga social. Sustainable social responsibility for Indonesia tourism industry. Introduction, kita pergi yang pertama trend tengok social lah, trend of sustainable social responsibility, kemudian connection pula. Sustainable social responsibility, lepas tu conclusion. Perkara yang keempat adalah economic. Cuma kat sini dia pakai current issues and emerging trends. Ni kita sangkut kat sini tadilah. Jadi kat sini kita masih lagi pakai issues and trends. Tetapi penuh dia kita pakai panjang sikit lah title dia. Jadi current issues and emerging trends. Untuk ekonomi pula. Of sustainable economic growth for Indonesia tourism industry. So introduction, current issues of sustainable economic growth, emerging trends of the sustainable economic growth, conclusion and future agenda. Okey, kemudian perkara yang kelas adalah environmental. So dia ada environmental, economic, social, human, culture. Berdasarkan 5 pillar tadilah. So yang kelima ni tukar lagi trend and patterns. Kalau saya try nak reverse balik, yang kelima lain, trend and pattern. Yang keempat tadi current issues and emerging trends. Yang ketiga trends and connection. Issues and consideration nombor 2, nombor 1 issue and trends. Kenapa saya kena beza-bezakan? Padahal dia punya flow artikel dia sama. Okay, kata kalau you terbit 4 artikel, takkan dalam CV kita nanti topik dia sama je kan. Permulaan dia semua issue and trends. So kita kena diversify lah, issue and trends, issue consideration, trends and connection, current issues and emerging trends, trends and pattern. Okay, topik yang seterusnya adalah trends and pattern of sustainable environmental practice. Okay, introduction, kemudian trend of the sustainable environmental practice, kemudian pattern pula, tengok sustainable environment. Okey, kemudian conclusion and agenda. Okey, boleh ke ada 4 outline saja? Okey. Yang pertama tu introduction dah. Yang kedua tu 2 dengan 3 tu literature review, tapi tak payah tulis literature review. Terus topik kita trend of sustainable environmental practice. Okey. Kemudian kita tahu sulit artikel memang kena ada conclusion lah. Kenapa saya tambah future agenda? Sebab kita kena bagi banyak cadangan lah. So selepas daripada artikel diterbit, apa lagi yang you nak cadangkan untuk next researcher? Biasanya kalau paper concept, paper review ni, itulah yang kita kena sumbang. Okey, kerana sebab artikel kita banyak membincangkan kajian-kajian lepas. Jadi at least ada. Berdasarkan kajian lepas ni kita boleh buat summary apa. Okay, kita dah selesai research background. Jadi research background untuk case ni, untuk topik sustainable development, sebab dia ada semua, dia ada culture, dia ada human, dia ada social, ada economic, environmental, jadi bolehlah keluarkan 5 artikel. Kalau kita ada 4, jadi 4 artikel je. Kalau kita ada 3 artikel je. Kalau kita ada 2, kita ada 2. Kalau ada 1 saja diri sendiri, kita ada 1. Okey, kita pergi pada penyataan masalah. Jadi kalau ikut tesis 1.2 research background, 1.3 adalah penyataan masalah. Okey, kita punya problem statement. Jadi saya letak kat sini problem statement adalah challenge and obstacles. You all boleh fikirkan berdasarkan penulisan penyataan masalah kita ni, kalau nak asingkan 2 grup jadi apa? Kalau saya letak challenge and obstacles, cabaran dan halangan.
Okay, topik tak payah go through satu-satu. Okay, kita pergi ibu saja. Macam tadi kita tak pergi ibu kan, kita pergi anak dia. Start mana culture, human, social, economic, and environmental. Tapi untuk topik problem statement, sebab problem statement kadang tak tulis banyak. Jadi kita boleh letakkan terus kepada sustainable development. Problem statement tu pada sustainable development. Challenge and obstacle of sustainable development for Indonesia tourism industry. So sama juga kita start dengan introduction. Kemudian kita tutup dengan conclusion and future agenda. Tengah-tengah tu challenge of sustainable development. Kemudian ada obstacle of sustainable development. Kan? So challenge and obstacle. Kadang-kadang macam mana nak differentiate these two. Okay, kalau kita nak buat satu topik. Okay, topik tu sendiri, dia ada beberapa cabaran dalam sebuah penyelidikan atau cabaran dalam dunia practitioner. Okay, maksudnya cabaran dalam pembangunan kelestarian, sustainable development. Okay, obstacles, dia punya ni sama je tapi beza obstacle. Bila saya nak buat topik ni, apa masalah dia? This is a obstacle, halangan. Bila kita nak buat kajian sustainable development, apa halangan dia? Tadi nak cerita cabaran dia, cabaran secara sudut worldwide. Tapi obstacle pada kita sendiri, kalau kita nak buat kajian, apa halangan dia? Jadi apa yang kita boleh ceritakan, kompleks dia. Jadi apa isu-isu besar sehingganya kita nak kena tahu obstacles of the sustainable development. Okey, katakanlah ada yang dekat sini, berapa orang kat sini, minta maaf lah kita keluar masuk ni kan. Kita ada 19 tadi kat sini. Kata kat sini tadi bila tengok research background ada 5, penyataan masalah ada 1. 5 campur 1, 6. Jadi ada 6, ada orang yang boleh tulis 6 artikel, ada boleh tulis 5 artikel, ada tulis 4, 3, 2, 1. Ni campur dua-dua lah latar belakang dan juga penyataan masalah. Jadi saya nak keluarkan satu artikel. Boleh tak kalau katakan saya nak cover je sebab you punya alasan sebab problem statement pun tak panjang, latar belakang pun tak panjang. Boleh tak saya buat satu artikel gabungkan latar belakang dan juga penyataan masalah saja? Gabungkan latar belakang, kajian dan penyataan masalah. Okey, ini tajuk dia. Okey, issues and challenge. Jadi issues tu adalah research background, challenge itu adalah problem statement. Okey, topik kita sustainable development for Indonesia tourism industry. Okey, kita punya artikel introduction, ceritalah apa dia. Okey, kemudian kita pergi yang pertama adalah issues. Issues ini merujuk pada research background. Semua research background kita letak bawah nombor 2. Okey, kemudian kita dah siap problem statement kan. Masuk semua problem statement dekat bahagian nombor 3 sebagai challenge lah. Okey, nombor 4 conclusion and future agenda. Jadi bila you all dah faham tentang idea ni, saya yakin semua orang paling minimumnya boleh menuliskan artikel dengan menggabungkan latar belakang dan penyataan masalah. Ataupun yang secara positifnya kita boleh tulis artikel berdasarkan satu pillar atau satu dimension. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Okey, saya minta izin kalau boleh saya rasa saya nak off saya punya video supaya nak kurangkan impact tentang network ni. Jadi suara saya ada tapi gambar saya off kan sebab kita nak make sure supaya perjalanan khusus kita ni dapat berjalan dengan lancar. Yang tu saya mohon maaf. Okey, setakat ni ada soalan? Doktor, selamat pagi. Nak tanya, kalau kita nak terbitkan artikel macam 4 ni saja, diterima untuk WOS dan Scopus ke, Doktor? Okey, right. Itu dah cerita lain sikit lah. Maksud dia, untuk menerbitkan Web of Science dan Scopus, boleh diterima atau tidak? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Boleh dulu. Okey. Tapi untuk masuk dan terbit dekat Web of Science dengan Scopus, ada beberapa kriteria yang you kena fulfill. Contoh, you nak terbit artikel dekat Emerald. Jadi nombor 1 yang dia tengok dekat sini adalah quality citation dengan reference. So kebanyakan artikel kita kalau nak hantar dekat Web of Science dan Scopus, kenalah artikel yang kita baca tu, yang kita cite tu pun daripada Scopus and Web of Science. Tak cukup dengan Scopus Web of Science, kebanyakan. Banyaknya artikel kita, citation kita adalah daripada top publisher. Maksudnya artikel daripada Science Direct, daripada Emerald, daripada Taylor and Francis, daripada Springer, daripada Wiley, daripada Sage. Macam dalam kelas cohort kita cover pada minggu pertama kan. Minggu awal-awal tu tentang database tesis dan database artikel. Dalam kes ini database artikel. Okey, jadi nak kena citation 5 tahun terkini. You punya writing kena betul. The way you menulis satu perenggan mencapai tahap perbincangan yang baik. Okey, jadi Web of Science dan Scopus ni adalah yang paling penting kita panggil kat sini adalah quality and material.
Jadi kalau adakah paper 1-4 sampai semua ni boleh terbit kat Web of Science? Boleh. Selagi mana you fulfillkan yang saya sebutkan tadi. Faham tak maksud saya? Yang tu. Okay, in term of untuk saya deep sikit. Kita menulis artikel ni, kita mengharap dapat terbit artikel Scopus. Tapi you tak faham apa yang dia orang nak. Setiap jurnal diurus oleh chief editor. Ketua editor. You kena tahu ketua editor nak apa. Ketua editor nak pastikan artikel kita ini akan, nanti kalau dia accept dan terbit, dia nak pastikan artikel kita ni akan banyak di-download dan mendapat citation. Jadi bagi mendapatkan banyak download dan citation, kualiti artikel kena baik. Yang tu dapat. So untuk another level, so yang saya cover hari ni lebih kepada okay, kita boleh tulis artikel. You nak hantar ke Scopus, so you kena make sure artikel tu in term of quality writing pula. Okay? Terima kasih, Doktor. Okay. Itu memang basically lah. Kalau kata semua orang boleh tulis artikel, semua orang boleh tulis artikel. Tapi kenapa tak boleh tembus dekat Web of Science dan Scopus? Quality dan quality writing and material. Material itu adalah you cite siapa. Itu sangat penting. Bagi jurnal memang sangat concern in term of you cite siapa. So kena cite orang yang expert, kena cite pada top journal, cite Scopus dengan Web of Science artikel journal. Itu yang mencerminkan kualiti dia lah. Jadi kita kadang kita tak tengok, kita main cite je kan. Tiba-tiba hantar reject. Jadi pening. Kata kenapa kena reject. So bila saya tengok, saya kata quality lah. Quality citation and reference. Okay. Okey, kita go through sambung lepas latar belakang, selepas pernyataan masalah. Pernyataan masalah dia kita boleh buat 5 artikel research background, 1 pernyataan masalah, atau kita gabungkan pernyataan masalah dan juga research background hasilkan 1 artikel. Okey, kita pergi ke kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian kat sini saya panggil, saya guna kat atas tu adalah benefit and strength. Okey, sebelum tu, kenapa saya tak tulis tajuk saya tadi research background of atau problem statement of? Okey. Walaupun artikel kita berdasarkan latar belakang kajian saja, orang yang baca artikel kita tak tahu yang ni sebenarnya latar belakang kajian kita. Kita tulis artikel berdasarkan problem statement. Orang tak tahu yang sebenarnya artikel kita ni bila dah terbit, dia sebenarnya pengisian kita ni adalah problem statement. Tak, dia orang tak tahu yang tu adalah problem statement. Jadi kita tak perlu tanya, tak perlu tulis problem statement of, research background of. Okay, macam sebut benefit and strength. Siapa sangka ini adalah significant of study? Kan? Tapi kita tahu bila nak buat significant of the study, inilah perkara yang kita boleh hasilkan artikel menggambarkan benefit and strength of the sustainable development for Indonesia tourism industry. So kita boleh gunakan macam sama juga, kita ada introduction. So kita letak 2 lah, benefits dan juga strength of the sustainable development. Okay. Ataupun saya tak nak gunakan benefit and strength. Ni ada option. Saya tak nak gunakan benefit and strength sebab saya nak gunakan perkataan lain. Saya letak potential solution and opportunity pun boleh. Kat sini letak title dia potential solution and opportunity. Okay. Of sustainable development for tourism industry. Samalah introduction, cerita lah. Bila cerita dan significant of study yang kita dah bincangkan, significant adalah something like contribute kepada theoretical, contribute kepada methodological, contribute pada empirical, contribute pada practical. Jadi kita kena ambil asas itu dalam menentukan artikel ni lah. So kita nak tengok potential solution dan juga opportunity. Ataupun tak nak pakai strength, benefit and strength, tak nak guna potential and solution, you boleh gunakan ni. Theoretical and practical implication. Kan dalam significant of the study kita dah bincangkan ada 4. Ada theoretical, ada methodological and analysis, ada empirical dan juga ada practical. So dekat sini cuma dia ambil 2 saja, theoretical dan juga practical implication. So dia nak cover kepada topik sustainable development for Indonesia tourism industry. So introduction, kemudian theoretical implication of the sustainable development. So ni pun dah banyak citation yang ni. Kemudian go through the practical pula, practical implication of sustainable development, conclusion and future agenda. So bila ada 2, so akan ada 2 lah kat sini kan. Jadi kat sini artikel yang kita boleh jadikan option yang seterusnya, selain daripada benefit and strength, potential solution and opportunity, kita boleh gunakan theoretical and practical implication. Okay, baru 2. Mana lagi 2? Mana method dan empirical? Okay, method dengan empirical boleh buat satu paper lain. Methodological issues and expected empirical research. Kan, jadi kat situ bolehlah tulis satu artikel, start dengan introduction,
Apa methodological issue dalam sustainable development, expected empirical research, okay, kemudian conclusion. Okey, kita pergi pada limitation. Okey, kepentingan kajian. Okey, ada siapa-siapa nak tanya tentang kepentingan kajian? Okey ke semua? Saya tengok macam ada nak tanya soalan ke mute tak tutup tu. Okey, jadi kepentingan kajian ni benda yang kita predict jangkaan berdasarkan kajian kita nanti apa yang kita akan laporkan di bab 5 di bahagian sumbangan kajian. Jadi sekarang ni jangan cerita bab 5. Sekarang ni kita bawa tulis bab 1. So ada bab 1 ada kepentingan kajian. Jadi fikir logik, okey, jadi kepentingan kajian pun bolehlah tulis artikel. Lagi-lagi mereka yang tulis artikel tu dah ada 4 muka surat, 3 muka surat. Okey, kena ingat sedikit perbezaan antara tesis dan juga artikel. Okey, kalau kita dalam tesis kita hanya menulis benda yang berkaitan dengan kajian saja. Dia mesti sharp, tak boleh ada error dan sebagainya. Tetapi dalam penulisan artikel, okey, walaupun kita copy paste daripada tesis tu dapat 3 muka surat, bila dah masuk ke dalam artikel, kita kena tambah lagi penulisan. Kena tambah lagi beberapa citation and reference. Jadilah sebenarnya dalam penulisan artikel tu sebenarnya copy from tesis tu slide 2 line je. Tapi daripada slide 2 line tu you boleh extend, boleh jadi 7 ke 8 muka surat. Kan? Okey, ada soalan? Okey, Azwar, nanti saya akan tunjukkan beberapa artikel penuh untuk kategori inilah. Saya bagi artikel penuh ikut jenis. Jenis-jenis artikel berbentuk journal review, jenis-jenis artikel berbentuk literature review, artikel untuk berbentuk conceptual. Kerana artikel bentuk conceptual, journal review dan literature review sesuai untuk penulisan artikel chapter 1, chapter 2 and chapter 3 because we don't have the data, so kita boleh terbitkan artikel berdasarkan platform ini. Okey, so ada soalan tanya nombor 10. Okey, sekejap nombor 10 dia tanya apa pengisian artikel ini. Okey, kita pergi nombor 10. Nombor 10 benefits. Lepas tu kita pergi kepada nombor 8 adalah potential solution and opportunity, theoretical and practical implication and methodology. Okey, dalam research kita, dalam chapter kita, okey, dalam chapter 1, ingat kita bayangkan tesis dekat chapter 1 significant of the study. So kita kena beritahu kajian ini, apa signifikan dia. Okey, kita menggunakan teori A, which is tak banyak lagi kajian-kajian lepas menggunakan teori A ni dalam kajian dalam topik ni. So disebabkan you gunakan teori A dalam kajian ni dah menyumbangkan dari sumbangan teori. So kajian lepas banyak gunakan satu variable atau 2 variable, you gunakan lebih banyak variable. So itu masih lagi dekat bahagian theoretical ataupun you nak gabungkan antara teori A dan teori B. Itu jadi kepentingan kajian atau strength and benefit kepada bahagian nombor 1. Okey, kemudian kita cerita tentang metodologi. Metodologi bermula dari research design. Okey, ada yang guna research design, ada yang gunakan research paradigm ni, ada yang guna positivism, ada guna interpretism. Itu kajian kita menggunakan positivism, tak banyak, ataupun pragmatism. Tak ramai lagi gunakan pragmatism, still limited. Okey, itu adalah you punya significance untuk bahagian method. So method banyak kan, dari segi jumlah data, dapat tu the way how you to analyze, nak gunakan analisis apa. Okey, dari kat situ that's why kita kena cerita kepentingan kajian kepada metodologi. Okey. So satu yang topik ni metodologi and empirical. What's meaning of empirical? Empirical kita punya finding lah. Kalau you ada 4 hipotesis, refer berdasarkan 4 hipotesis ini apa jangkaan expected significance of the study yang you akan tulis. Jadi empirical adalah kalau you nak hitung by hipotesis boleh. Kalau hipotesis ada 17, maksudnya empirical research ni based on the 17 research finding tadi. Jadi kat sini sangat penting juga tulis significance of the study bukan hanya pada theoretical and practical tetapi kepada metodologi dan juga empirical juga. Okey. Boleh? Tak ada masalah. Laila itu tanya, boleh tak di bahagian significant of the study tu kita buat citation. Okey, dalam tesis boleh, cuma dalam tesis tu ringkaslah bahagian significant of the study. Tetapi kalau untuk artikel jurnal memang boleh lah. Memang boleh. Memang perlukan citation lagi-lagi penulis. Dan sebab orang tak tahu ini significant of the study. You kalau terbit tajuk macam ni, mana saya tahu ni significant of the study? Dia orang tak perlu tahu di mana kita ambil dalam penulisan artikel ni. Kan? Cuma kalau ada fakta kena buat citation lah, tu macam biasa.
Okey. Ada soalan lain? Okey, kita pergi yang bahagian terakhir dekat chapter 1 adalah limitation. Limitation sama juga macam significant of the study, cuma significant of study ada 4. Iaitu theoretical, methodological and analysis. Nombor 3 adalah berkaitan empirical. Nombor 4 adalah practical. So untuk bahagian yang seterusnya untuk limitation ni biasanya 2 perkara je kita bincang, iaitu theoretical dan juga methodological. Biasanya cerita dia ada 2 je. So yang pertama adalah theoretical gap and justification. Dah straightforward terus. Apakah gap-gap dalam theoretical dan juga justification dalam sustainable development for Indonesia tourism industry? Okay. Kemudian ceritalah apa itu introduction. Kemudian apa itu theoretical gap dalam development. Apa bezanya? Apa lebihnya kajian kita dari segi variable dengan yang lain. Itu dari segi theoretical gap. Kemudian ceritalah theoretical justification, sebab orang nak tahu juga apa justify you pilih dan guna teori itu. Okey, kemudian baru kita buat conclusion and future agenda. Ini bahagian theoretical gap. Kemudian nombor 2 adalah methodology. Kita ceritalah methodological and limitation, methodological limitation and justification. Okey, pertama ceritalah implikasi dari sebut metodologi. Okey, kemudian kita buat justify, ada part yang kita terima, ada part yang kita tak terima kan, methodological justification. Kemudian conclusion and future agenda. So ini adalah 2 lah. Tadi aspek theoretical, okey, yang ni ada aspek methodological. Okey, kemudian contoh macam dekat UPSI, tempat universiti saya lah kan. Kita ada nama spesifik bahagian dekat chapter 1 adalah scope and limitation. Atau nama panjang dia research scope and conceptual limitation. Jadi kalau di tempat saya memang ada outline ni, jadi kena fulfill lah apa nak masukkan bawah research scope and juga conceptual limitation. Okey, kita start dengan introduction, kemudian ceritalah research scope dalam sustainable development itu. Okey, macam mana nak keluarkan conceptual limitation dalam sustainable development. Kemudian kita buat conclusion and future agenda. Okey, ataupun kita nak pakai nama lain. Secara positif nak guna perkataan lain. Tak berat sangatlah. Potential research, suggestion and direction. Okey kan, kita kan bila cerita dalam bab 1 walaupun limitation, walaupun chapter 5 nanti akan cerita cadangan dan sebagainya, kat sini sound like idea lah. Okey, kita ada introduction, kemudian ada research suggestion of sustainable development, kemudian kita ada research direction of sustainable development, kemudian kita conclusion. So kita boleh gunakan untuk limitation, scope and limitation ni start dengan, ataupun kita boleh explore potential research suggestion and direction, research scope and limitation, methodological limitation and justification, kemudian theoretical gap and justification. Okay. Alright, kita dah selesai dah bab 1. Jadi banyak bab 1. Saya boleh conclude tadi, kita boleh buat research background, kita boleh buat artikel kat problem statement, kita boleh buat artikel significant of the study, kita boleh buat satu artikel berdasarkan yang terakhir tadilah, kan, berkaitan dengan potential research suggestion and direction. Okay. Ada soalan apa-apa nak tanya sebelum saya masuk bab 2? Okay. Boleh teruskan? Okay. Ini bab 2. Ini bab 2. Kalau bab 2 kita tengok macam tadilah. Kita tengok dulu bab 1, kita tengok dulu outline dia. Lepas pada tengok outline baru kita bincang. Okey, kalau kita tengok kat sini, semua bahagian dalam literature review tu boleh terbit artikel. Kalau tengok chapter 1, saya patah balik. Kalau tengok chapter 1 tadi, ada juga bahagian-bahagian tertentu yang kurang sesuai tulis artikel. Okey, ni. Yang sesuai usaha warna biru. Latar belakang, penyataan masalah, kepentingan kajian dan limitasi. Ini pun kita dah explore dah. Okey, bila masuk dekat bab 2, bila masuk dekat bab 2, kita tengok kat sini ada beberapa perkara yang tak masuk, cuma umum je, iaitu pengenalan dan kesimpulan. Pengenalan pun satu perenggan, kesimpulan pun satu perenggan. Okey. Tetapi selepas pengenalan, semua itu ada contribution dia. Jadi kita boleh hasilkan artikel berdasarkan bab 2 lah. Ada sikit teori, prinsip, fundamental, model, kerangka, konsep. Jadi pembicaraan kajian lepas, RO, research question. Jadi semua tu boleh jadikan sebagai artikel yang mungkin kita boleh keluarkan daripada chapter 2 lah. Okay, kita pergi yang pertama, teori. Okay, biasanya dalam sebuah penyelidikan, banyak kajian-kajian yang menggunakan lebih daripada satu teori. Kan? Lebih daripada satu teori. Katakanlah saya menggunakan 3
teori mendasari kajian kita. Kat sini saya tak tulislah teori tu kan. Kalau tengok dekat outline tu teori A, teori B, teori C. So macam mana saya nak tulis satu artikel saya nak tulis satu artikel menerangkan ketiga-tiga teori ini. Jadi saya buat satu tajuk dan berdia Selected Theory of Sustainable Development for Social Science Research. Okey, kenapa Social Science Research? Kenapa saya tak letak tourism industry? Okey, kadang-kadang bila cerita tentang perbincangan teori ni dia meluas. Jadi sebab tu saya letak for Social Science Research. Jadi kita ada tiga teori, kemudian kita berdasarkan tiga teori tu kita boleh buat tulis satu artikel lah. So tajuk kita adalah Selected Theory for Sustainable Development for Social Science Research. Okay, outline di introduction, teori A, teori B, teori C, consequence of teori A, B dan C, conclusion and future agenda. Okay, maksudnya kita ada tiga teori lah. Macam mana nak bincang, start cerita teori tu satu-satu, kemudian kenapa penting ketiga-tiga tu secara bersama, consequence, so nak cerita tentang conclusion and future agenda. Okay, so kita boleh buat satu artikel berkaitan teori saja. Okay, namun begitu, ada orang yang lebih lebih rajin ataupun lebih orang kata ada effort untuk membuat lebih baik. Okey, walaupun paper pertama ni dah selected theories, dia merasakan boleh tak kalau saya nak tulis artikel satu teori satu artikel. Yang ni satu artikel kena cerita tiga teori. Ni persoalan kat sini adalah boleh tak saya tulis satu artikel adalah satu teori satu artikel. Jawapan dia boleh. Ini contoh dia. Okey, teori A for implementation sustainable development for social science research. Ini cerita teori A je kan, tajuk kena tukar-tukar sikit lah kan. Jadi ini kalau kita nak sekali je, saya dah ada tiga teori, saya dah cerita tiga teori tu dalam 10 muka surat, boleh tak saya copy penerangan saya dekat bahagian tesis tu pindah menjadi artikel? Boleh, dengan tajuk selected theory lah. Ni cadangan you boleh ubah juga tajuk ni. Selected theory for sustainable development for social science research. Tapi kalau saya nak mencabar diri saya, satu teori satu artikel pun boleh. Jadi tajuk dia macam ni lah, teori A for implementation sustainable development for social science research. Yang paling penting outline. So kita mulakan dengan introduction. Okay, kemudian cerita dekat sejarah teori tu kan, history dia, trend dan evolution of theory A. Kemudian kita ceritalah sikit definition of the theory A. Kemudian element and benefit of theory A. Jadi apa elemen ataupun faedah daripada bila kita perolehi bila kita mengkaji dengan menggunakan teori ini. Kemudian kita buat conclusion and future agenda. So intro, history, trend, evolution, ceritalah definition, ceritalah element and benefit, conclusion and future agenda. Okay, jadi satu teori, satu artikel. Okay, kita pergi pula. Teori A dah ada kan, teori B. So teori B kita tak nak buat macam tu, kita buat a review. A review of theory B for sustainable development. Tajuk lain sikit lah kan. Tadi teori A for implementation, yang ni a review of theory B. Okey, tapi dari segi outline ni sama. Introduction, ceritalah sejarah latar belakang dalam teori B, definisikan teori B, apa elemen-elemen penting atau benefit dalam teori, conclusion and future agenda. Okey, tu baru ada tadi ada tiga teori kan. Teori ketiga nak buat apa? Boleh buat artikel macam ni. Teori C for sustainable development in tourism industry. Cerita lebih pendek. Trends, definition, benefits and element. Ini tajuk panjang lah. Semua perkara tu ada dalam you punya outline. Okay, ceritalah introduction, kemudian ceritalah history, trends and evolution of theory C. Kemudian ceritalah definisi of theory C, benefit of theory C, benefit of theory C, dan buat conclusion and future agenda. Okay, jadi kat sini kita match lah. Kalau tengok tajuk, dan kena tengok daripada elemen tu match lah. Okay, cuma kat sini kita nak tulis satu artikel. Bagaimana saya nak tulis artikel, satu teori, satu artikel. Okay. Jadi kalau kat sini boleh buat tiga paper lah sebab kita guna tiga teori. Kita katalah dalam kajian saya guna tiga teori, buat teori A dulu. Lepas tu terbit pula teori B, lepas tu pula teori C. Tapi kena berani menulis lah dalam menerbitkan artikel teori. Dari segi implikasi sangat besar kan. Banyak sekali orang nak baca pasal teori, student postgrad, lecturer dan sebagainya. So memang bila cerita tentang teori memang ada market dia, kan? Okey, dalam sebuah kajian kadang-kadang kita kena faham bahawa tak semua orang yang ada teori atau mengkaji teori. So ada yang kaji berkaitan dengan selain daripada teori lah, guna underpinning teori ke, conceptual ke, kan? Ataupun identify berdasarkan systematic literature review ke. Jadi setiap kajian tu kalau ada teori lah. Kalau ada kajian prinsip pun betul juga. Okay, alright. Jadi
kita dah dalam artikel, dalam tesis kita dah cerita pasal tesis. Okey, ke dalam artikel kita ada pula cerita pasal prinsip. So prinsip pun boleh buat satu artikel. Okey. So artikel dia Principle of Sustainable Development for Tourism Industry. Sebab principle kan. So macam biasa ada introduction dan juga conclusion future agenda. Okey, tengah-tengah tu cerita history, trends and evolution. Principle of Sustainable Development. Kemudian USP lah prinsipal itu. Apa-apa apa dalam Principle of Sustainable Development, apa elemen-elemen dia. Kemudian kita buat conclusion future agenda. Okey, tadi kita sebab kita based on the theory, tapi ada underpinning juga based pada principle. Okey, ni contoh lagi paper berkaitan principle, definition and benefit of basic principle. For sustainable development tourism. Okey, kalau dalam tesis kita masih di peringkat awal ni. Peringkat awal membincangkan tentang kita punya orang kata berkaitan dengan teori. Teori utama dan juga teori sokongan. Okey. So teori sokongan mungkin boleh jadi dekat prinsipal lah. Kalau jadi dekat artikel dia macam ni, so kita boleh tulis artikel yang mana outline the introduction, principle of sustainable development definition, cerita pula tentang benefits dia, kemudian conclusion and future agenda. Okey, kemudian dalam sebuah penyelidikan tidak terhad kepada yang kita buat tadi prinsip, yang satu lagi teori. Teori dan prinsip kalau kedua-duanya tak berapa strong, kita boleh juga menulis artikel bersudut fundamental. Rasa lebih tinggi lah untuk kedua-dua dia tadi kan. Okey, untuk fundamental ni kita buat tajuk dia macam ni. The Fundamental of Sustainable Development for Tourism Industry, History, Element and Benefits. Ini penting kalau saya pun ada jumpa artikel lebih kurang macam ni kan. So ceritalah introduction, apa dia fundamental dalam sustainable development dari segi sejarah dia. Okey, kemudian cerita fundamental of the sustainable development dari sudut element and benefits. Kemudian conclude and future agenda. Okey, bagi semua yang nampak kita kat berkedudukan di mana? Masih dekat bahagian orang kata masih lagi dekat chapter 2 bahagian teori. Maksudnya mungkin boleh jadi 2.3 macam tu. Kat situlah kita berada. So bila cerita tentang theoretical, so ada teori, ada models, ada principles, ada macam ni lah. Yang ni juga, okay, kalau kita nak tengok tentang fundamental, ini dia lah perkara-perkara yang kita boleh highlight. Okay, kita pergi pada model. Selain daripada prinsip, selain daripada fundamental, selain daripada teori, ada underpinning yang seterusnya adalah model. Ada yang dapat PhD, dia tak ada teori tapi ada model. Ini contohlah. Jadi saya pinjam macam contoh nombor 1 tadi. So dia ada selected teori. Yang ni pun sama, cuma nama dia selected model. Kebetulan dalam kajian saya ada rujuk 3 model. Jadi saya punya tajuk selected model of sustainable development for social science research. Ceritalah ada 3 model tu kan. So last sekali yang bahagian nombor 5 cerita keterkaitan antara model A, B dan C ni. You dah cerita model A apa, model B apa, model C. So bila kita konsekuen, kalau kita gabungkan, apa yang akan jadi bila kelibatkan ketiga-tiganya. Okay, kemudian conclusion and future agenda. Sama macam teori, model pun ada beberapa kan. Katalah you nak cerita model A dulu, model 1. So ceritalah model A for implementation sustainable development in tourism industry. So ada introduction, ceritalah latar belakang berkaitan dengan model tu kan. Betul, bagilah definisi model tu, ceritakan elemen dan benefit dalam model, lepas tu conclusion and future agenda. Okay, jadi sama macam teori juga, macam teori tadi, kalau katakan saya nak ada satu teori, satu artikel, jadi pun sama juga. Okay, a review of model B for sustainable development. So intro, history, trend, evolution, definition, element and benefit, conclusion and future agenda. Okay, ada paper yang terakhir adalah model C, adalah model C for sustainable development in tourism industry, trends, definition and benefits. Start cerita dulu introduction. Tu ceritalah history, trend and evolution model C. Okay, kemudian definition of model C, element and benefit of model C, conclusion and future agenda. Okay. So kat sini kalau sama macam, kalau tengok dia sama macam teori, cuma tadi kita pergi selected teori. So selected teori pada 3, saya cuba sesuai, bukan hanya pasal teori, model juga sesuai. Okey, kat sini nak ceritalah tentang satu-satu model A, model B dan juga model C. Okey, kita nak pergi pada theoretical framework. Ada soalan setakat ni? Setakat ni okey? Alright.
Kita pergi dalam chapter 2 ni ada theoretical framework lah. Ada yang kajian yang ada kajian yang tak ada. So kat sini nak tunjuklah bagaimana kalau ada paper teoretik, ada theoretical framework macam mana nak tulis artikel. Okey, kat sini contoh je lah tajuk dia, sedikit panjang lah. Sustainable Development, a Theoretical Framework. So kita sekarang theoretical framework kan, letaklah theoretical framework to guide a research study in tourism industry. Siapa-siapa student nak study industri tourism, nak melihat sustainable development, inilah artikelnya. Inilah tesisnya yang you kena refer. Okey, jadi ini paper yang berkaitan dengan theoretical lah. Sustainable Development, a Theoretical Framework. So dia punya outline, introduction, ceritalah sustainable development tu apa, ceritalah theoretical framework, relate on the sustainable development, kemudian discussion and conclusion future agenda. Okay, kemudian paper seterusnya, how sustainable development misconcept and affect tourism industry, a review of theoretical framework and empirical. So that kita boleh jadi macam-macam lah kat sini. Theoretical framework pun boleh tengok tentang misconcept antara sustainable development ni. Jadi tapi cuma limited proof by evidence lah. Yang tu kena dapatkan lah untuk support you punya literature review dengan you punya finding nanti. Kan? Kemudian ni tadi theoretical framework kan. Okay, kemudian conceptual framework. Contohnya kalau menerbitkan artikel dekat Inner Science, saya ada 13 artikel saya kat Inner Science, mostly itu semua adalah paper bentuk general review dan juga conceptual lah. Kan? Okey. Kita bincang tentang conceptual framework. So contohlah, kadang-kadang saya ubah suai daripada artikel-artikel kat luar sana tu, saya tukar dengan topik kajian ni lah. Okey. Conceptual framework for assessing the value of sustainable development research impact the tourism industry. So kita nak buat penilaian lah tentang pembangunan kelestarian, penyelidik kelestarian tu dapat memberi kesan kepada tourism industry. Okey. So dia punya outline, intro, sustainable development approach. Cerita adalah sustainable development sebab kita dalam topik ni. Define research impact, consideration in assessing research impact, conceptual framework to measure the research impact. Okay, kemudian the developments, sustainable developments ecosystem, a conceptual framework and new definition. Ini pun kadang saya ambil satu artikel, topik dia bukan sustainable development lah, tapi kita align dengan bidang tu di sini. So kita dapat artikel ni lah, kan? Kita nak buat sustainable development ecosystem conceptual framework. Cerita conceptual framework of the sustainable development, kemudian kita receive definition, kita come up dengan new definition of sustainable development ecosystem, conclusion and future agenda. Okay, kita bincang teknik. Okay, dalam penulisan literature review ni ada teknik, nama dia SLR lah, Systematic Literature Review. Okay, Systematic Literature Review ni basically dia punya outline macam research article. Basically dalam Systematic Literature Review ni dia punya susunan outline dia adalah berdasarkan research punya flow. Okay, jadi tajuk artikel ni Systematic Literature Review of Sustainable Development, Summary of Evidence and Global Lessons. Okay, kita ada introduction, research aim, kemudian kita ada method, kemudian kita ada result, kemudian ada discussion, kemudian kita akan dapat conclusion and future agenda. Ini basic lah, kalau buat SLR memang inilah keyword yang digunakan dalam objektif kajian. Okay, Sustainable Development Innovation and Sustainable Development, a Systematic Literature Review lah. So kita nak buat Systematic Literature Review on the Sustainable Social Innovation and Sustainable Development. Okay, so dia punya outline dia, introduction. Ni cerita sikit lah LR. Macam tadi, dia tak ada LR, dia terus research aim. Ni style SLR juga, ada SLR yang ada kena ada evidence lah. Okay, kat sini kita cerita tentang sustainable of social innovation dulu, kemudian cerita pasal method, result and discussion, conclusion and future agenda. Okay, kemudian dalam penulisan literature review, kalau peserta kohort fahamlah, kita dah buat matrix kan. Jadi kita buat literature review matrix dan kita tahulah bagaimana untuk penghasilan artikel berdasarkan literature review, especially untuk matrix lah, kan? Okay. Alright, contoh ni kita nak buat, katalah saya dah kumpul artikel, tapi topik dalam sustainable development, tapi banyak dalam kualitatif. Jadi buat satu artikel, sustainable development for qualitative research in tourism industry, literature review matrix. Again, boleh buat satu artikel, tapi ini based on the kualitatif sajalah.
Okay, ceritalah introduction, definition of sustainable development. So literature review matrix of sustainable development. So matrix tu boleh letak dekat bahagian appendix. Yang Excel tu boleh letak bahagian appendix for qualitative research. Kemudian kita bincanglah result and discussion, kemudian conclusion. Okay, tajuk yang sama, cuma tajuk ni sustainable development for qualitative research. Kopi tajuk ni kita buat kuantitatif pula. Sama je, sustainable development for quantitative research in tourism industry literature review. So adalah dia punya outline ataupun dia punya beberapa artikel yang hantar kepada jurnal ni. Contohnya lah kat sini. So sebab tu kita ada introduction, kemudian definisi of sustainable development, so literature review matrix of sustainable development, okay, kemudian result discussion, kemudian conclusion. Okay, kemudian kita boleh buat benda yang sama untuk literature review matrix yang ketiga pula untuk yang ketiga mixed method. Okay, untuk topik sustainable development, untuk for mixed method research in tourism industry literature review matrix. Okay. Alright, jadi punya outline kita dulu definisi SD apa, pada literature review matrix apa perbincangan kajian lepas berkaitan matrix of sustainable development. Kemudian yang ketiga mixed method research. Okay, kita buat result and discussion and conclusion. Okay, kemudian multi method. So saya ulang balik, dia ada sustainable development satu je, kan? Ada yang base pada kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga tadi mixed method, yang keempat ni multi method. Okey, kita nak come out dengan literature review matrix. Nanti table boleh letak kat appendix, semuanya outline, intro, definitions, okay, literature review matrix, okay, for multi method, kemudian result discussion and conclusion. Okay, alright, kita dah masuk satu bahagian yang sangat penting selepas ini. Sebelum tu ada soalan tak? Saya ulang sikit. Kita boleh tulis artikel berdasarkan literature review matrix. Kita mulakan tadi dengan paper qualitative research, kemudian quantitative research, kemudian mixed method, kemudian dia multi method. Okay, kita pun sebelum tu kita dah kaji juga berapa jenis dalam konteks systematic literature review. Okay, kemudian tadi kita dah cover conceptual framework, theoretical framework. Okay, models, okay, fundamentals, prinsip, okay, teori. Jadi kita dah bincang dah beberapa perkara pertama dalam komponen dalam proposal nanti. Ataupun dalam penulisan artikel jurnal kita lah, sebab tema kita adalah penerbitan artikel. Okay. Ada prinsip, teori, fundamentals, models, okay, theoretical framework, okay, conceptual framework, okay. Systematic literature review, matrix, okay, article based on the matriculation. Okay, article based on the research question dan research objective ni kita akan masuk dah kejap lagi. Tapi sebelum tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, lepas ni kita akan tulis article based on research, ada sebut research question, ada sebut research objective lah, dan juga relate dengan research hypothesis juga. So kita akan buat satu contoh simulasi untuk jenis-jenis artikel based pada bagaimana kalau kata saya dah ada literature review, dah tulis, dan saya susun dah ini penulisan-penulisan untuk objektif nombor 1, ini penulisan-penulisan untuk objektif nombor 2. So saya nak tunjukkan satu lagi practical approach bagaimana kita dapat menuliskan artikel, setiap objektif kena ada artikel. Itu saya nak tunjuk. Seeloknya dekat, kalau tulis artikel letak lampiran. Azwar tanya adakah lebih baik. Ingat penulisan artikel siapa letak lampiran satu kelebihan. You mengkaji kajian kuantitatif, ada soal sidik letak bagi lampiran. You ada buat interview, soalan-soalan interview letak kat lampiran. So make sure kena gunakan lampiran. Lampiran satu kelebihan untuk artikel kita dapat terbit. Okay, boleh Azwar tapi kita kena make it simplify lah. Kalau dalam kelas cohort tu kita punya literature review matrix tu berpuluh-puluh, dekat 90. Cuma dekat nak letak appendix dalam artikel ni kita selektif lah. Okay, jadi nak kena faham betul-betul untuk kita punya pemahaman kat sini. Okay, kita go through satu-satu. Okay, formula dia lebih kurang macam ni. Kalaulah saya ada 8 research question. Dalam kajian kita ada 8 research question. Saya boleh hasilkan 16 artikel. Ini kalau base pada formula ni lah. Kalau saya ada 8 research question, saya boleh hasilkan 16 artikel. 8 paper konsep, satu lagi 8 paper research yang ada data. Kemudian
Untuk orang kuantitatif, kalau saya ada 5 hipotesis, ia boleh hasilkan 10 artikel. Sebab 5 artikel konsep dan 5 artikel berbentuk analisis data. Ni yang sangat penting lah untuk kita tahu bahawa macam mana kita nak buatkan kita punya tema lah, pindah ke tesis menjadi artikel dan menerbitkan sebanyak mungkin artikel. Okey, kita pergi yang pertama, research question. Ni research question dengan andaian. Dengan andaian untuk bahagian ini kita katakan ni satu tesis. Satu tesis ni jenis orang yang ambitious. Ada 8 pula tu kan. Objektif yang pertama dia kata ataupun research question. Kau tengok tanda soal ni research question lah. Berdasarkan research question ada 8. Research question pertama, what's a challenge and opportunity to accessing sustainable development in tourism industry? Itu research question number 1. Research question number 2, why is it important to implement sustainable development? Number 3, what is the current impact to tourism industry on sustainable development? Number 4, what's a perspective and assumption embedded in complexity paradigm on the sustainable development? Number 5, how to develop sustainable development measurement model. Number 6, how to develop interconnected sustainable development model. 7, what a relationship between sustainable development and sustainable performance. Number 8, what the sustainable innovation and ISO 40000 mediate or moderate the effect of sustainable development practice and sustainable performance. Ini jadi kita tahu bahawa kita sekarang ni inilah objektif dia. Kalau tengok kat sini kita ada objektif research question nombor 1 hingga nombor 7 tu lebih berbentuk dalam kualitatif lah. So kalau objektif yang ke-8 tu adalah kuantitatif. Sebab tu nombor 8 tu dah ada hipotesis. Jadi 7 campur 5, 12. So macam mana nak dapatkan 12 artikel berdasarkan research question ini. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, artikel kita ni contoh untuk kita hari ni yang ke-43. What's a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry? Katalah you jumpa tajuk macam ni. Kalau you jumpa tajuk kita yang sedang buat perbincangan, okey, ataupun buat idea tentang penulisan, bila you jumpa artikel yang banyak cerita tentang dalam konteks macam ni ataupun menjawab research question, kita kena belajar macam mana nak buat. Okey, dekat sini kalau kita tengok dekat simulasi, nampak tak? Dia punya research question nombor 1, what's a challenge and opportunity in assessing sustainable development? Tengok saya kat sini, what's a challenge and opportunity in assessing sustainable development? Jadi sama. Boleh ke tidak? Sama. Boleh. Jadi ini research question kita nombor 1. Jadi ambil je kita punya research question nombor 1 tu kan jadikan tajuk artikel. Boleh. Sebab tajuk artikel boleh terima tanda soal semua. Okey. Kemudian bila dah ada, so bincanglah introduction, sustainable development sikit. Kemudian ceritalah dalam topik ni challenge kan. Jadi dia kata challenge and opportunity. Kemudian last sekali concluding remarks. Okey, jadi kita boleh menulis artikel berdasarkan kita punya persoalan kajian. Persoalan dengan kajian nombor 1, what's a challenge bla 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 sampailah sustainable development in tourism industry. Copy je tajuk tu, jadikan satu artikel. Macam ni pun boleh. Kemudian ceritalah sikit introduction, apa tu SD, apa tu challenge and opportunity, kemudian concluding remark. Okey, 44. Okey, kita nak cerita tentang implementation of sustainable development practice. A review and new research parts. Okey, macam mana dapat idea ni implementation of sustainable development practice, a review and new research part. So yang ni adalah berdasarkan research question nombor 2, nampak tu. Why is too important to implement sustainable development practice in tourism industry? So dia berdatang daripada perbincangan di sinilah. Okey. Untuk 45 tadi kan. 46. Okey, tadi kita yang 44 untuk objektif nombor 1. Okey. Okey, kemudian untuk 43 untuk objektif nombor 1, 44 untuk research question nombor 2. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga, the impact of tourism industry on the sustainable development. Ingatlah keyword the impact of tourism industry on sustainable development, a review and conceptual realization. Okey, impact tourism on sustainable development. Okey, yang ni adalah jatuh dekat kita punya nombor 3, what's the current impact? What's the current impact of tourism? Jadi untuk what is current impact to tourism industry ni, ini merujukkan kepada kita punya artikel untuk 45, impact the tourism industry, sustainable development, a review and conceptual. So ada introduction,
kemudian ada the impact of tourism industry, kemudian kita ada methodology, kemudian kita ada finding of the literature, kemudian ada discussion conclusion. Kita boleh make it short lah. Dari sudut yang ni kita boleh flexible. Okey, kemudian yang untuk seterusnya, how perspective and assumption embedded in complexity paradigm. So artikel ni kalau kita tengok how perspective assumption embedded complexity program, so dia jatuh dekat mana? So kat sini kita kena check lah. Jadi kat sini mungkin nombor 4. And what's the perspective assumption embedded in complexity paradigm. Jadi yang tu merujuk kepada kita punya research question untuk objektif nombor 4. Okey. Okey. Kemudian, how to develop sustainable development models. How to develop sustainable development measurement model. So, untuk yang artikel 47 ni datang daripada artikel daripada yang kelima. How to develop sustainable development measurement model. Jadi, dia kat sini, kita boleh tulis artikel berdasarkan objektif ataupun soalan ataupun hipotesis. Okey, kemudian, how to develop ni dah. Interconnected Sustainable Development Model, present, debate and future agenda. Interconnected Sustainable Development. Okay, jadi kat sini dia kata kena debate and future agenda. Okay, ini kat sini merujukkan kepada kita research question yang mana? Research question kita yang interconnected kan, yang ke-6. Okay, kemudian how to exploring. Okay. Okay, kat sini, sorry ya, saya tak nampak kat atas tu. Okay. Okay, exploring the relationship between sustainable development and sustainable performance. Nak exploring. So, kalau tengok dekat exploring ni, okay, dekat bahagian research question yang mana? Yang nombor 7. What is the relationship between sustainable development and sustainable? Katalah ini kita punya research question. So saya nak keluarkan artikel lah berdasarkan objektif saya yang ke-7 ni. Macam mana nak buat? Yang ni lah. Ni. Okay. Exploring in relationship between sustainable development and sustainable performance. Okay. Ada soalan nak tanya? Setakat ni. Sebelum saya masuk ke research hypothesis. Ada soalan? Okay. Kita buat conclusion tadi. Kalau you tengok tajuk exploring the relationship, interconnected sustainable development, how to develop sustainable measurement model, perspective assumption, embedded complexity paradigm, the impact of tourism industry on sustainable development, implementation sustainable development practice, a review and new research paths, what's a challenge, opportunity, assessing sustainable development in tourism industry. Semua tu, ke-8 tadi merujuk kepada 4 research question ini. Okay, tapi yang last kali tu kena ada 5 hipotesis. Okay. Untuk yang ke-8 tu dia ada 5 hipotesis lah. Kan? Okay, ni research hypothesis tu. Ini merujuk kepada kita punya research question yang terakhir. Jadi, the effect of between sustainable development and sustainable innovation. Okay, dia ada intro, literature review, proposed conceptual model, kemudian conclusion and future agenda. Okay, nak tengok a review of relationship between sustainable development and sustainable performance. Yang tu pun kita boleh tengok. Intro LR, conceptual model, kemudian conclusion. Okay, the structure relationship between sustainable innovation and sustainable performance. Ini yang kat sini. So, kenalah buat satu artikel, ceritakan apa tu, bagaimana nak propose relationship model untuk sustainable innovation dan juga kepada sustainable performance. Okay. Okay, proposed mediating effects. Ni kita masih lagi dekat research question nombor 8 ni kan. Jadi semua ni adalah merujuk kepada kita punya sorry. Saya ke depan lah. Okay. So kita ada 8 tadi kan. Ni untuk yang research question nombor 8 ni nak tengok in term of mediate and moderate. Jadi sebab itulah kita kena ada satu artikel dekat sini. Untuk melihatkan structure relationship tu. Okay. Kemudian kita nak propose mediating effects. Okay. Antara sustainable innovation in relationship between sustainable development and sustainable performance. Ini nak propose moderating effect ISO. Ini kita punya objektif yang ke-8 tadi. Okay. Alright. Kita nak pergi pada research framework. Sebelum tu ada soalan?
Okey ke semua? Alright. Okay, kita masuk research framework. Kita masih dalam bab 2. Kalau you all nak tahu dalam bab 2 pun ada macam-macam. Tadi kita go through theoretical framework dia. Kemudian kita boleh dah go through dia punya conceptual framework. Dan last sekali adalah research framework lah. So dekat research framework ni ada beberapa cadangan yang boleh diterbitkan artikel berdasarkan research framework. Kan? Jadi kita tengoklah beberapa contoh outline artikel dalam konteks topik research framework. Okay, contohlah kan, a new research model for sustainable development, balancing of environmental management and social innovation. Kat sinilah kita nak cerita, mula-mula cerita introduction, kemudian theoretical framework and hypothesis, cerita direction and future consideration, environmental management, social innovation, integral models, betul, environmental management, social innovation, and kemudian conclusion. So kat sini mungkin the way kita nak buat framework tu mungkin kita punya topik adalah berkaitan dengan new research model. So kita boleh letak yang tu. Okay, a summary of sustainable development models and its application in tourism industry. Kita boleh buat dah a summary of the sustainable. Maksudnya bincangkan tentang sustainable development, lepas tu kita buat summary. So sangat berguna untuk kita apply dalam tourism industry. So introduction, ceritalah apa tu statistical analysis in article published on sustainable development, research status quo regarding sustainable development models, application of sustainable development model in tourism industry atau tourism research, kemudian buat conclusion. Jadi kita boleh juga buat topik berdasarkan summary of sustainable development models dalam tourism industry lah. Proposed model for sustainable development and the parameter of the application. Kadang-kadang kita dilarang untuk buat dua perkara tapi kadang-kadang dibenarkan. Ini ada dua ni. Mula-mula nak propose model, kemudian nak propose parameter pula. Jadi kalau tajuk pernah nampak tenggelam tapi sebenarnya dapat. Okay, proposed model for sustainable development and the parameter for the application. So outline dia macam biasa ada intro dan tutup oleh conclusion. Tengah-tengah sebab kita nak propose model kan, kita ada literature review, kemudian kita ada research design, kemudian kita boleh propose kedua lah, propose model dan juga kita boleh propose untuk parameter. Okay, sustainable development factor influence effective use of big data research framework. So sekarang ni lah isu tentang big data ada setengah-setengah kena upgrading lah because of issue of big data. Okay, introduction, then background of related work, sustainable development in big data. So macam mana untuk orang bincangkan big data ni untuk negara-negara luar ataupun kajian-kajian lepas. So kita kadang-kadang kita ada tu tapi kita tak boleh nak reanalyze dan sebagainya. Okay, eco-sustainable development toward a research framework. Ni pun boleh topik yang you all ubahlah. A research framework tu kekal kat depan ataupun toward a research framework tu kekal, atas nak letak apa. Okay, ataupun sustainable development tu kekal tapi nak tambah apa kat depan sebelum sustainable development. Okay, introduction, conceptualization of eco-sustainable development. What characteristic eco-sustainable development? Theoretical perspective for understanding eco-sustainable development. Eco-sustainable development, proposed framework and future research agenda. Okay, kemudian ada setengah orang Malaysia sukalah macam ni. Come out dengan satu nama model atau framework, sustainable social, environmental, innovation and business. Bila kata short form, you ambil lah gabungan sustainable S, social S, environmental E, I, innovation, B, business. Ini basically kita kena buat kan. Jadi bila nak tulis artikel berkaitan dengan research framework pun kadang-kadang kita maklumat kena sampai. So introduction, theoretical background, integrative framework ataupun conceptual framework, okay, SSEB framework, discussion and proposition for future research, then conclusion. Okay. Okay, ada yang buat tajuk integration of sustainable development in tourism industry, a new synthetic model integrate our learning and potential research direction. Ni banyak detailnya kan, dia ada pertama nak buat integration dalam based on the model, learning and potential research direction. So kita punya outline, introduction, then tourism industry as an integrator of sustainable development and integration learning from other discipline, contribute of learning theories of the integrations. Last kali kita akan buat potential research direction, conclusion and potential research direction. Okay, then kita boleh juga buat satu artikel macam ni je. What is sustainable development?
Developing a new framework for future research. Ini soalan last kali kita nak menggunakan research framework kan. Jadi start dengan definition, then identify of relevant sustainable development study, function of sustainable development elements, theory and mechanism, propose new framework of the sustainable development, and conclusion. Okay, next, research framework for analyzing sustainable developments. Integrating tourism, institutional, market and technical factors. So kat sini dia lebih tema dia research framework, kita boleh letak introduction, kemudian research approach, okay, bincangkan faktor effect adoption sustainable development, kemudian kita buat research framework analyzing sustainable development. Intro, tengok approach, identify factor effects, kemudian kita tengok research framework. Okey, kita nak masuk dekat metodologi. Jadi saya tak nak laju sangat kita ni dalam rhythm laju ni. So kita dah selesai dalam penulisan artikel berkaitan dengan bab 1 dan bab 2. So ada apa-apa nak tanya, saya rasa ramai orang start tulis artikel berdasarkan bab 1 bab 2 ni. Jadi you hantar artikel conference pun diterima, hantar serta-serta jurnal pun boleh diterima. Okey, jadi ada apa-apa soalan untuk penerbitan dalam bab 1 dan juga bab 2. Okey, silakan. Ya doktor, nak tanya dalam SLR dan juga matrix dia ada result kan? Dalam tu kita akan bincang balik result daripada sarjana-sarjana yang lepas ke doktor? Boleh, boleh. Tidak menghalang. Kalau tanya saya halang. Biasanya kita akan cerita. Kalau paper dalam bentuk SLR, dia punya outline dia macam research juga kan? Dia ada intro, dia ada literature review, ada method. Tapi kebanyakan ada juga kajian yang buat SLR dia tak ada literature review. Dia terus introduction dia terus kepada method. Method dia SLR lah. SLR itulah method. So daripada keputusan SLR itu kemudian kita boleh buat perbincangan, discussion. So discussion tu you boleh cite daripada kajian lepas. Boleh. Ada dua version of the SLR, sama ada dia tak buat literature review tapi dia buat discussion, tapi discussion pun dia reflect dengan kajian lepas. Ada yang buat paper SLR, dia ada literature review dan dia juga ada daripada kajian lepas. Okay. Okey doktor, terima kasih. Doktor, lagi satu yang pasal artikel based on number of RQ dan RH tu, doktor kata ada macam kalau ada 8 research question, 8 plus 8 kan? Okay. Maksud 8 konsep dengan 8 data tu macam mana doktor? Yelah, sekarang ni katalah you baru buat sampai literature review kan? Ya betul doktor. doktor. Dia buat 8 literature review. Okay, saya patah balik kat sini dalam slide. Okay, kita ada 8 contohnya kat sini kan. Formula tu kat sini tadi kan. Okay, kita tengok contoh saya dekat sini tadi kan. So, boleh tak you paper 8 ni tanpa data lagi? So, you kena cari literature kan. Macam dalam kelas saya. You kena ada literature review tentang apa itu challenge and opportunity assessing sustainable development. Betul tak? Setiap Betul, research objektif mesti ada literature review kan. So, you boleh buat paper konsep lah. So bila dah siap literature review, buat paper konsep juga. Konsep dulu. Okay, bila dah terbit nanti, katalah you dah kumpul data, dah dapat analisis, dapat dapatan. Okay, buat satu artikel untuk tunjukkan dapatan ni pula. So ibarat macam konsep dia, objektif nombor 1 tu ada episod 1, episod 2 lah. Episod pertama tu tanpa data lagi sebab kita tak collect data lagi. Okay, episod yang kedua tu dengan result. Dengan result. Yang tu dapat tak beza kan? Macam you pergi proposal defense lah. Proposal defense kan pergi bincang bab 1, 2, 3. Kan? Tapi kenapa Viva kena bincang bab 1, 2, 3 lagi? Okay, walaupun sepatutnya Viva bincang je lah bab 4 dengan bab 5 je. Sebab you lepas collect data, dapat analisis, dapat result kan. Nak ceritakan contribution semua. Jadi kenapa masih Viva kena present juga bab 1, 2, 3? Jadi itu contoh terbaik. Jadi walaupun tak ada data, you boleh pergi proposal defense. Maksudnya kita boleh terbitkan artikel berdasarkan seperti mana yang you pergi kat proposal defense, itu bermaksud anda boleh tulis artikel bentuk konsep. Nanti besok dah ada data result, boleh buat satu artikel lagi. Jadi itulah formula dia. Okay, next. Ada orang lain. Okay. So ramai kita ni 20 orang, takkan tak ada soalan. Dekat bahagian chat, bahagian chat pun kosong hari ni. Kan? Doktor, Assalamualaikum. Okey, dah ada question. Okey. Okey doktor, saya nak tanya, macam dekat bab 2 tadi doktor kata boleh satu kertas konsep kita keluarkan tentang metodologi. Tapi adakah macam untuk bab 3, apa beza metodologi yang kita akan buat di bab 2 dan metodologi yang dengan bab 3?
Okey. Adakah metodologi di bab 2 ni kita akan cerita kajian-kajian lepas metod-metod orang yang dah buat tentang Alright, terima kasih. Yang cerita method kat bab 3 nanti dulu. Jadi kita masuk lagi kan, nanti saya akan explain macam mana nak tulis penulisan artikel berdasarkan chapter 3 untuk metodologi. Rasanya saya untuk sebelum ni, untuk kita punya perbincangan ni, bila saya cerita metodologi ni adalah dekat chapter 1 kot. Bukan chapter 2. Metodologi tu dekat sini. Okay. Metodologi tu dekat significance of the study. Bagi saya explain dulu So kita ada bahagian tadi kan. So cerita tentang methodological limitation. Yelah bila kita cerita limitation, kita kena ceritalah juga faktor-faktor method dalam kajian. Kita tak semua method kita buat kan. Ataupun kita cerita tadi dekat bahagian contribution. Jadi significance of the study dalam bentuk teori pun ada, significance of the study dalam bentuk empirical pun ada, dalam method pun ada. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jadi dekat bab 2 ni tadi, kita ambil contoh lah kan paper yang tanya tadi, kita dua dalam satu lah tanya. Contoh paper SLR, okey, conceptual ni paper SLR. Kan ada method. Okey, kat sini method dia SLR lah. Kita tak kumpul data berdasarkan kajian sebenar kita. Pergi ada questionnaire, pergi tanya interview, tak. Kita dah ada beberapa artikel, kata dia ada 20 artikel. Okey, kita nak synthesizekan 20 artikel tu. Jadi method apa yang kita guna? Kita gunakan teknik SLR. Kita gunakan teknik bibliometrics. Itu maksud dia. Kalau in term of literature review, cerita method kat sini nak beritahu apa method yang kita gunakan. Bolehlah tulis 1 atau 2 perenggan atau 3 perenggan sebagainya. Sekadar kita masih lagi paper berbentuk konsep yang tak ada data dan analisis. Tapi ada satu teknik macam SLR, kita boleh terbitkan artikel, tapi teknik SLR ni ada teknik. So teknik dia kita kena dapatkan artikel secara habis-habisan, kemudian kita buat sintesis. Method itu dia panggil adalah SLR method. Jadi memang format dia macam ni. Kalau tengok artikel lain tak ada format macam ni. Kalau ada format macam ni maksudnya dia ada teknik. So apa method digunakan? Oh, saya gunakan method SLR. Apa method yang digunakan? Saya gunakan method literature review matrix. Apa method you dah buat? Maksudnya dalam membuat paper konsep ni, apa method yang you gunakan? Jadi menjawab ke soalan saya. Mungkin soalan you tadi yang penerangan saya yang kedua ni kot. Yang berdasarkan contohnya SLR ni. Saya masukkan yang bab 1 tadi doktor. Yang ada metodologi. Bab 1 tu. Dia macam ni. Kalau kita cover dalam, you join cohort ke tak? Tak Cohort 6 dah lama. Dah lama dah. Dia macam ni. Bila saya cerita sikit lah kan. Dalam dia sebenarnya significance of the study, contohnya significance of study, dia adalah perkara yang belum buat research. Tapi kita menjangka agak-agak apa yang kita dapat daripada research ni, tu nama dia significance of the study. Jadi apa komponen significance of the study? Yang pertama teori. Yalah kita gunakan beberapa variable, melibatkan guna teori apa. So dari segi bila kita buat research, kita guna teori itu. Kemungkinan besar teori itu belum lagi dieksplor secara mendalam dalam kajian topik dalam bidang ini. Jadi sebenarnya menggunakan teori itu sebagai rujukan dalam kajian ini merupakan satu benda yang baru atau limited. Jadi you dah menyumbang dari sudut teoretikal. So dalam kajian, orang guna 3 pun boleh ubah. Tetapi you guna 4 pun boleh ubah. Orang guna 2 konstruk, you gunakan lebih konstruk. Ataupun you kahwinkan, integratekan konstruk sana dengan konstruk sendiri. Itu sumbangan ataupun signifikan dalam konteks berbentuk theoretical. Okay, yang kedua adalah method. So kajian kita ni ada orang guna case study, ada gunakan fenomenologi positivism dalam falsafah dia ataupun gunakan abductive dalam approach dia. Okey, menggunakan data yang banyak, okey, dengan menggunakan persamplan, tak ada lagi kajian yang gunakan snowball. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan method tu yang you gunakan dalam research dia menyumbang dari sudut metodologi. Kemudian katalah you punya objektif ada 4. Jadi kita menjangkakan 4 objektif ni kalau dapat finding apa dia? Apa expected finding berdasarkan objektif? Itu nama dia empirical. Okey, last sekali adalah practical. Siapa yang dapat manfaat kajian ni? Kerajaan, community, practitioner, akademik. Itu nama dia significant dalam konteks practical. Practical merujuk pada manfaat. Sama juga dengan limitation. Biasanya kalau tempat saya nama dia scope and limitation. Limitation kat sini dari sudut teori. Kita tak mampu guna semua teori. Kita tak mampu guna semua boleh ubah. Jadi wujudnya limitation of the theory.
Kemudian limitation of method. Ini satu lagi. Tak semua benda method kita boleh. Takkan kita nak gunakan 10 method dalam satu PhD. Jadi contohnya kan. Jadi ada limitation in term of method. Okay, yang tu dapat tak? Ya, faham Doktor. Okay. Okay, ada soalan-soalan lain sekejap. Saya cuba respon. Saya nampak tadi dekat bahagian chat. Jadi saya nak respon bahagian chat oleh Syuk. Syuk Saad ada tanya soalan. Di atas ada tanya soalan apa-apa lagi tak? Okay, tak ada. Satu soalan dekat bahagian chat lah. Okay. What's challenge and opportunity? Kalau research question macam ni, dapatkan mesti, macam ni dapatan mesti juga dari chapter 4. Kalau setakat literature review boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay, tapi tengoklah kalau kena ingat dalam research ni pengumpulan data. Okay, ingat. Pengumpulan data ni ada macam-macam. Ada orang kumpul data menggunakan survey. Kan, gunakan survey. Jadi nak tak nak bila nak survey kena bina soal selidik. So bina soal selidik tu adopt ataupun adapt. Kena sahkan expert. Kena ada pilot study. Kemudian baru dia boleh menjawab untuk dapatan yang menggunakan survey. Ada dapatan yang gunakan observation. So dia kena observe, kena memerhati. Okey, ada kajian yang kena buat interview. So dia kena interview dulu baru dapat. Okey, ada yang gunakan documents. Okey, kata kalau objektif tadi, what's a challenge tu you decide untuk objektif dia gunakan dokumen. Tapi you kena faham lah dokumen apa. You kena betul-betul analisis dalam bentuk synthesize yang betul-betul. Sebab you kena betul-betul orang kata interpret dokumen tu untuk keluarkan. Itu jadi orang tanya, katalah untuk challenge and opportunity saya gunakan dokumen. Saya gunakan 5 dokumen. Saya akan kena tafsirkan dokumen tu, saya kena interpretkan dokumen. Maka terjawablah objektif nombor 1. Macam tu Syuk Saad, jadi boleh. Jadi boleh sebab kita dalam research ada yang guna interview soal, ada yang buat interview, ada yang gunakan pengedaran soal sidik, maksudnya gunakan soal sidik, ada yang gunakan observation, ada yang gunakan dokumen. Okey. Tapi berbeza. Penulisan literature review kita literature review. Tetapi untuk menjawab objektif nombor 1, contohnya tentang challenge opportunity, kita ada instrumen dengan menggunakan dokumen. Okey. Yang tu dapat, Syuk. Okey. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita masuk bab-bab yang seterusnya. Kita laju ni tau. Saya takut biasanya kalau saya cover, walaupun kita start lambat tadi, sebenarnya kalau nak faham tentang penulisan artikel ni, okey, dia kena strong lah. Kan? Especially untuk bab 1 dan bab 2. Sebab biasanya kita banyak sekali menulis bab 1 dan bab 2. Jadi kita lah kan di peringkat setelah semakan oleh supervisor, dan kita pun dah buat pementolan, ada yang dah buat proofread untuk chapter 1, chapter 2, chapter 3. Jadi kat situ dah nampak cantik dah kan, material dekat tu cantik dah. So kita kena tulis artikel jurnal. Memang dah boleh tulis artikel jurnal lah. Tapi kalau tanya saya nak tulis artikel jurnal, nombor 1 yang you kena start sekarang adalah bagaimana mendapatkan artikel jurnal yang berkualiti. Supaya jurnal berkualiti daripada top publisher, besok bila kita nak gunakan yang tu, nak tulis artikel, kita ada sumber yang berkualiti juga. Okay. Okay, habis soalan dekat bahagian ni. Ada soalan lagi nak tanya? Okay. Tak ada Okay. Saya nak buat conclusion sikit. Sebab takut saya laju tadi, saya nak buat conclusion sikit untuk literature review. Bab 1 rasa ramai clear. Okay. Okay, kita patah balik sekejap bab 1. Okay, pertama saya nak bincang teori. Jadi bermaksud semua penyelidik ada teori. Semua kajian ada teori. Jadi kita tulis teori dalam literature review macam buku teks kadang-kadang. Okey, jadi ada orang yang dalam tesis dia 1 teori je dia guna. Ada yang menerangkan 2 teori, ada yang 3 teori. Jadi kalau ada 3 teori, jadi you boleh kita ketiga-tiga teori tu jadi hasilkan satu artikel. Jadilah paper selected teori dalam Sustainable Development for Social Science Research. Okey, ada perkara nombor 5 ni, orang akan tertanya-tanya kenapa memerlukan ketiga-tiga teori dalam satu kajian? Itu yang kita buat consequence of the theory ABC. Okey, ada setengah pada kita ni ambitious. Maksudnya tak naklah, rugilah cerita 3 teori satu artikel. Boleh tak saya nak cerita 1 teori 1 artikel? Jadilah macam ni.
buat teori A satu artikel. Yang ni adalah tajuk dia. Ceritalah intro, history, definition, element, conclusion. Maka setiaplah artikel. Jadi kalau orang kat luar sana tu nak study apa tu teori A, dah boleh baca artikel kita. Kita dah jelaskan semua. Okey, buat pula artikel yang kedua untuk teori B. Kemudian untuk teori C-nya pula. Okey, dalam literature review ni, kita ada underpinning, tak semestinya ataupun kita panggil ada konsep. Kita tidak boleh bergantung kepada teori 100%. Okey, ada prinsip. Okey, prinsip pun boleh buat artikel. Okey, kemudian ada orang yang menggunakan fundamental. So fundamental pun boleh tulis artikel. Ada yang menggunakan model. So model pun boleh tulis artikel. Ni cuma dipinjam teori tadi lah. Dia gunakan selected model. Okey. Kemudian dia boleh cerita satu-satulah. Kalau model dia ada 3, ceritalah model set A. Kemudian cerita review of model B. Kemudian cerita pasal model C. Okey, kemudian boleh cerita tentang theoretical framework. Okey, so yang you bangunkan theoretical framework kan ada penceritaan sebelumnya kan dan selepas itu. Jadi kalau combine tu boleh hasilkan satu artikel. Okey, kemudian conceptual framework ni bahasa academician lah. Banyak orang hasilkan conceptual framework dan boleh tuliskan artikel. Okey, siapa yang buat systematic literature review boleh terbitkan artikel. Okey, yang buat literature review metric pun boleh terbit artikel. Okey, tadi pun kita dah bincang bagaimana nak menghasilkan banyak artikel berdasarkan research question pelajar. Okey, jadi ataupun research question kajian kita. Okey, jadi kita nak menghasilkan beberapa artikel lah. Okey, jadi kat sini contoh formula, kalau ada 8 research question, kita boleh hasil 16 artikel. Kalau 5 research hypothesis, kita boleh buat 10 artikel. Okey, kemudian kita dah bincang dah simulasi. Okey, katakanlah ini tesis kita. Kita ada 8 research question. Berapa banyak artikel kita boleh keluarkan berdasarkan konsep paper? Ternyata 7 campur 5, 12. Saya boleh hasilkan 12 artikel berdasarkan konsep paper saja. Sebab saya akan keluarkan satu question, satu artikel berdasarkan konsep paper. Okey, ni tadi kita bincang lah. Kan? Kemudian research hypothesis. Jadi sangat penting lah. Research hypothesis jadi ada 4 kan. Jadi setiap hypothesis tu ada. Kan? Research hypothesis yang pertama, effect between sustainable development, review relationship, okay, social relationship, proposed mediating. Okay, semua tu ada. Okay, kemudian research framework. Tadi kita bincang research framework. Ada beberapa orang come out dengan research framework. So kita permudahkan dalam penerbitan artikel juga. Okay. Okey, kita dah masuk bab 3. Okey, kita masuk bab 3. Okey, saya jelaskan. Bab 3, bab metodologi. Okey, paling banyak pencarian dekat Google search adalah berkaitan dengan metodologi. Jadi sebab tu metodologi ni penting. Sebab publisher pun suka paper metodologi terbit. Sebab ramai orang cari. Kadang-kadang dekat buku research metodologi pun tak ada. Jadi kita pun kena carilah jurnal-jurnal siapa yang menerangkan dengan lengkap, dengan baik ataupun jelas atau match dengan apa yang kita nak kaji. Jadi ternyata kat sini kalau bab 1 dan bab 2 tadi campur, kalau kita ambil total 63 idea. Jadi kita boleh menghasilkan 60 artikel. Okey, untuk bab 1, bab 2. Kalau tak dapat 63, kalau dapat separuh pun dah 30 artikel. Kalau ambil suku pun dapat 15. Kan? Jadi cuba tengok kepada bab 1 dan bab 2 berapa banyak artikel yang you boleh terbitkan. Okey, kita pergi pada bab 3. Bab 3, metodologi penyelidikan. Okey. Alright. Jadi metodologi ni ada beberapa outline lah. Dia mungkin berbeza format universiti. Kalau tesis atau research grant mungkin ada sedikit perbezaan lah. Kalau dekat sini saya nak bincangkan beberapa sahaja. Yang pertama adalah reka bentuk penyelidikan, kemudian populasi, persampelan, prosedur, instrumen, validity and reliability, kan, kesahan dan kebolehpercayaan, kemudian etika, kemudian apa lagi, kajian rintis, kemudian kesimpulan. Jadi sama macam literature review, semua bahagian dalam literature review tadi boleh tulis artikel. Jadi sama dengan bab 3, semua komponen dalam bab 3 ni boleh terbitkan artikel. Okey. Ada soalan? Saya nampak ada kat bahagian chat tu orang tanya soalan. Okey. Okey. Saya cuba nak respon jap. Soalan-soalan kawan kita saya nak respon dulu. Panjang soalan Syuk ni. Okey. Saya guna metod kuantitatif.
Okay, saya guna metod kuantitatif. Saya pernah present result objektif nombor 1, challenge of online learning among B40. Okay, saya present hasil dapatan literature di 2.2, iaitu challenge of online among B40. Tapi panel argue objektif nombor 1 mesti juga dari dapatan survey. Macam mana tu? Apa saja poin di objektif mesti jawab melalui survey. Okey. Kalau tanya saya, katakan objektif nombor 1 saya adalah analisis. Objektif nombor saya, katakan saya berdasarkan you punya ni kan. Analisis challenge of online learning among B40. Okey. Tapi kalau tanya saya kat sini, susah juga nak cari sebab you punya kat among B40 kan, sebab tak banyak literature. Kan? Challenge of online learning among B40. Okay, so apa you nak buat? Analisis challenge. So adakah anda menggunakan systematic literature review? Kalau anda menggunakan systematic literature review, you ada teknik. Kalau you gunakan document analysis, maksudnya berdasarkan challenge of online among B40, saya ada laporan tahunan, annual report daripada 40 country. Kan? Analisis dokumen ni macam tu lah, orang study dokumen tu kadang-kadang melibatkan negara-negara, katalah nak buat negara ASEAN. Kena ada laporan kerajaan daripada Malaysia, laporan kerajaan daripada Thailand, Indonesia, Brunei. So you gunakan dokumen analisis untuk menyelesaikan you punya objektif nombor 1. So kita tak boleh gunakan literature review semata-mata untuk menjawab objektif nombor 1. You kena faham tu. Kan saya katakan tadi, literature review is literature review. Okay, kalau you nak guna literature review sebagai satu metod untuk menjawab satu objektif, kena ada teknik. So teknik yang wujud, kita boleh gunakan bibliometric teknik, kita boleh gunakan systematic literature review teknik, kita gunakan meta analisis. Sebab setiap research kena ada metod. Kena ada metod. So untuk menjawab objektif nombor 1, apa metod dia? Itu persoalan dia. Syuk kena ada metod. Setiap objektif perlu ada metod. Saya guna SLR sebagai metod untuk objektif nombor 1. Okey. Saya menggunakan metod bibliometrik untuk jawab objektif nombor 1. Okey. Saya menggunakan document analysis dengan menggunakan report-report dan saya interpretasi sebagai satu metod saya menggunakan document analysis. Jadi then boleh menjawab menggunakan metod itu rather than menggunakan survey. Sebab metod banyak. Ada orang guna metod, guna survey. Ada gunakan metod, gunakan interview. Jadi kita boleh gunakan metod. Alright. Saya explain macam tu Syuk, bukan nak tunjuk pandai tak. Jadi nak perjelaskan, nak meyakinkan bila nak menjawab satu-satu objektif tanpa menggunakan, basically kita gunakan interview dan survey lah. So adakah benda lain yang kita boleh gunakan selain daripada interview dan survey untuk menyelesaikan objektif tu. Tapi Syuk tak boleh jadikan itu sebagai main objektif lah. Mungkin Syuk saja nak letak objektif 1 macam tu. Tapi objektif lain kita boleh gunakan benda yang besar lah. Sama ada interview kan. Nak gunakan eksperimen, nak gunakan survey. Alright. Itu saya cuba respon soalan Syuk lah. Okay. Okay. Kemudian Azwar tanya soalan. Okay. Masalah saya, kalau dah ada topik. Nak start menulis tu jadi blur. Okay. Nak jadi blur ni kena belajar tekap. Azwar macam ni Azwar. Tip dia. Tip and tricks dia. Okay. First thing first. Azwar dah kena decide jurnal mana yang Azwar nak hantar. Kat mana Azwar nak hantar? Di situ. Okay. Kalau kata Azwar blur juga nak tahu jurnal mana nak hantar, tengok dekat bahagian rujukan. Katalah Azwar dah siap draft. Siap draft maksudnya dah ada citation. Maksudnya kalau dah ada citation, dah ada reference. Cuba tengok dekat bahagian reference, paling banyak jurnal yang kita rujuk. Maksudnya berdasarkan site tu, tengok dekat bahagian reference, tengok mana jurnal. Katalah tengok, daripada dekat rujukan kita ni ada 4 jurnal. Ada 4 kajian yang terbit artikel dia di jurnal yang sama. Jadi kita cite jurnal tu 4 kali. So bermaksud artikel you ni paling match untuk hantar jurnal di situ. Jadi kalau jurnal itu terima artikel kita, dia tengok, okey betul lah dia cite 4 artikel daripada jurnal dia. Ingat penting kan, ni memang law dia. Kalau nak hantar kat jurnal A, you kena cite jurnal A.
Bukan 1 tapi lebih pada 1. Formula dia 3 hingga 8. Kalau saya nak hantar kat jurnal B, saya kena cite jurnal B 3 ke 8. Okey, baru dia katakan sesuai you nak hantar jurnal dekat dia. Kalau you tak cite jurnal dia, why you choose our journal? Tak ada apa-apa pun you tak cite jurnal kita orang pun. So kenapa you hantar jurnal kat kita orang? Okey. Jadi kesalahan kena reject sebab disebabkan you salah memilih jurnal. Okey, kalau kita dah tahu nak hantar jurnal ABC, katalah nama jurnal tu ABC. So apa Azwar kena buat? Azwar kena pergi dekat jurnal ABC tu, cari artikel yang terbaru, artikel tahun 2023 dan 22 yang paling mirip dengan paper Azwar nak buat tu. Paling mirip. Okey, memang tak jumpa yang sama tapi mungkin jumpa yang mirip. Okey, bila jumpa artikel mirip tu tekap. Okey, macam mana dia buat pengenalan? Okey, pengenalan dia 3 perenggan. Jadi Azwar pun buat 3 perenggan. Kalau perenggan pertama tu cerita tentang problem, jadi Azwar pun buat problem. Okey, kemudian dia pergi dekat literature review. Dia cerita tentang perenggan pertama teori. Azwar pun cerita teori. Itulah nama dia standard. Jurnal ni standard. Kalau you nak hantar jurnal ABC, you kena ikut standard dia. Kalau abstract dia ada 5 perkara, maka 5 perkara lah you tulis. Tapi dia topik dia lain, topik kita lain. Jadi itulah cara yang pertama untuk dapatkan guide dia, belajar tekap nama dia. Bukan kata you, saya sekarang pun buat benda yang sama. Saya guide student saya pun benda yang sama. Nak tulis artikel, benda yang cabaran yang pertama adalah untuk memilih jurnal apa yang kita nak hantar. Jurnal kita mesti match dengan citation, dengan rujukan kita. Kalau kita main cite jurnal main hentam je, maksudnya jurnal hentam lah you kena hantar. Kalau you dah awal-awal dah plan, saya nak hantar dekat Emerald sebab rujukan saya kebanyakan semua Emerald. Jadi keputusan itu tepat. Jadi kita nak macam mana nak tembus ke Emerald, belajar ikut style dia. Kalau cara penulisan perenggan dia berbentuk perbincangan, synthesize, kritik, maka you kena tulis satu perenggan berkualiti berbentuk sintesis. Kalau kita according to, tetapi jurnal itu memang tak benarkan asesip citation penulisan kita according to, maka kita kena reject. You kena dapat standard dia. Setiap jurnal tu ada standard dia. Kena tengok macam mana dia menulis satu perenggan, macam mana kualiti satu perenggan, macam mana kualiti citation dia, macam mana tahun citation dia, macam mana presentation dia. Kalau dia banyak table, banyak figure, main infografik, so you pun kena buat masukkan infografik, table, figure tu semua. Kalau rasa tak boleh, maksudnya you salah masuk rumah. Okey, kenalah cari rumah lain. Maksudnya kena cari jurnal lain, kan? Jadi macam soalan tadi, kalau nak masuk Web of Science dengan Scopus, memang level dia tinggi. Tak susah sebenarnya Web of Science Scopus. Cuma you kena tahu hormat datang rumah orang. Nak pergi rumah orang, nak tembus jurnal artikel, you kena ikut spek dia. Nama dia standard. Okey. Boleh Azwar, Okey. Anything tambahan? Okey. Alright. Saya sebenarnya tak nak laju, better you tanya. Okey. Sebenarnya kalau tanya saya agak surprise lah sebab saya pun silap, saya cover laju sangat. Jadi kalau ada soalan nak tanya chapter 1, chapter 2, okey. Nanti you boleh tengok pula dekat slide yang saya dah bagi tu kan. You tengoklah kat mana bahagian-bahagian yang saya terlaju tadi yang tak jelas, you boleh soalan. Jadi itulah Azwar, cara yang terbaik adalah belajar tekap. Sebab tu kadang-kadang saya memang ada satu time tu, saya fikir tau, kenapa masa saya buat doctorate tahun 2012, 2013, artikel saya hantar dekat Q1 tembus, hantar kat top publisher tembus. Tapi bila dah katalah tahun tu 2015, kenapa hantar artikel ni reject? Jadi saya relax, tenang. Kenapa kan? Saya fikir balik, oh betul lah masa aku belajar doctorate itu, belajar tekap betul sebab supervisor dah beritahu kan. Kalau nak hantar kat jurnal tu betul-betul study apa yang ditulis dalam artikel tu. Jadi bila kita dah sombong sikit agaknya, 2018 tu tak main cara kita, cara apa yang terlintas kat kepala kita je. Jadi in the end artikel siap, tapi bila hantar jurnal reject. Jadi bila ada kesedaran sedikit, ambil balik artikel tu, aim jurnal mana nak hantar, okay, dan kita decide je jurnal tu, dan kita belajar macam mana teknik cara penulisan di jurnal itu. Akhirnya lepas balik, jumpa balik jalan dia lah. Jumpa balik jalan sampailah sekarang. Saya panggil teknik tekap lah, kan. Orang lain nak panggil teknik apa terpulang lah. Kalau saya panggil teknik tekap lah, kan. Ikut je kan. Masa kecil-kecil orang ada buku mewarna. Saya tak ada buku mewarna tu. Jadi ayah saya selalu bawa kertas yang boleh apa? Yang
ala-ala transparent lah. Ambil lah mana-mana kan. Buku ke majalah yang ada gambar tu ikut je lukis. Lukis gambar orang ikut line. Ikut lah tu kan. Lepas tu warna lah. Kan. Jadi itu belajar tekap lah. Kan. Jadi sekarang ni dah tak ada dah tekap-tekap. Budak-budak pun dah tak main tekap-tekap dah ada. Jadi sukalah tiru kan. Kita ikut tekap. Kalau ingat masa kita kecil duit shilling. Saya ingat saya lah suka duit shilling tu kan. Ambil duit shilling tu, ambil pensel, buat macam tu. Jadi hampir sama lah walaupun tak sama. Dan itu buat kalau dalam bahasa sekarang benchmarking lah. You kena cari satu artikel sebagai benchmarking, satu penanda aras. Kalau aku nak terbit artikelku kat sini, inilah penanda aras dia. Jadi kita ikutlah macam mana penanda aras tu, ikut flow dia. In the end nanti you dapatlah quality wise hampir sama dengan jurnal yang benchmark kan. Kalau boleh benchmark yang terbaik lah. Jangan cari benchmark yang mudah kan. Belum tentu dia jadi sebuah benchmark. Saya tak kata yang mudah tu tak menjadi benchmark. Tapi you kena tengok dulu kesesuaian dengan jurnal tu. Kan? Saya jadi chief editor, saya jadi editor dan tu saya buat. Saya dapat je artikel, tak match pun quality kita. Quality wise tak sampai. Memang kita reject. Sebab nanti kalau kita terbit artikel nanti tak ada siapa nak cite artikel dia. Jadi ada banyak perkara. Kadang-kadang tertentu rezeki kita baik. You punya quality kurang, sederhana. Tetapi tajuk itu mahal. Sekarang orang tengah fokus pada tajuk. Google search semua orang tengah search perkara itu. Jadi tiba-tiba saya jadi chief editor menerima artikel itu. Kami terima artikel tu dengan sedikit pemutulan. Minta dia hantar proofread ke adjust balik. Tapi kita tak reject. Sebab kita tahu artikel tu ada kekuatan dia. Kalau kita terima, maksudnya artikel kita nanti dapat download dan citation. Ingat publisher ataupun chief editor, bila dia terima artikel kita, dalam kepala dia dua perkara je. So topik ni ada orang cari tak? Kan? Kalau artikel ni nanti terbit, ada orang download tak? Kan? Ada orang download, ada baca tak? So kalau dia pun buat bisnes, so artikel macam ni ada orang nak beli tak? Okey, kemudian kalau orang nak beli tu maksudnya orang nak rujuk, orang nak download lah kan? Okey, kemudian yang kedua adalah citation. Nanti kalau orang baca artikel ni nanti dia akan cite balik tak? Itu je dalam kepala dia. Set. Mana-mana chief editor akan tolak tu dulu kalau tak mencapai tahap tu. Pada pandangan dia orang, kalau you boleh tulis artikel, you faham konsep artikel. Maksudnya kena tahu cara synthesize, cara pelapuran, tahu buat kaedah citation dengan betul. Kan? Jadi dia beranggapan semua penulis artikel you dah ada asas yang kuat. Beza kat sekarang ni sama ada boleh pergi ke tak boleh pergi you punya artikel tu. Itu yang akhirnya dia buat keputusan lah, sama ada terima ataupun reject. Okay, ada soalan lagi? Doktor nak tanya, kalau macam kita buat satu paper tentang macam kerangka konsep ke atau kerangka teori dan kita keluarkan dekat kita punya paper dia punya diagram dia ataupun dia punya inilah rangka tu kan. Jadi macam adakah kita dikatakan plagiarism untuk kepada tesis ataupun kita kena lukis diagram yang lain lah, bentuk lain. Okey, simple dia macam ni. Yang paling penting you kena dapatkan original lah diagram tu, betul tak? And you kena tahu, you jangan percaya third party lah. Jangan third party. Kalau you kata gambaran teori tu, theoretical framework tu daripada Fazli 2013. You tak baca pun paper Fazli 2013 tu, tapi you baca paper Nurul tahun 2021. Nurul 2021 tu cite Fazli 2013. Jadi jangan percaya Nurul. Takut Nurul tu salah lukis. Jadi kena baca paper yang original daripada Fazli tu pada tahun 2013. Okey. Bila lihat paper Fazli tu, cuba tengok gambar rajah tu. Ada tak gambar rajah itu terdapat sedikit maklumat seperti dah ada copyright. Copyright tu macam mana? Dengan logo C. Kan copyright dia ada C. Ataupun trademark TM. Ataupun registered R circle tu. Ataupun patent. Basically dia tak patent PAT dengan ada number-number. So kalau ada benda-benda tu yang dipanggil sebagai intellectual property, copyright, trademark, semua tu, so kita tidak boleh ambil gambar rajah daripada Fazli 2013 melainkan dapat kebenaran bertulis daripada empunya. Okey, itu nombor satu. Sekiranya, tadi tu kes terhad lah. Kebanyakan artikel ini dia come out sebagai theoretical framework atau conceptual framework daripada tesis ke daripada research grant, akhirnya dia terbitkan artikel.
Jadi dia tidak ada simbol-simbol tu, C tak ada, R tak ada, TM ada, PAT semua tak ada. Kita boleh ambil gambar rajah yang tu, sama ada kita copy ataupun kita lukis balik dan sebagainya dengan membuat citation. Maka boleh. Maka boleh. Jawapan dia boleh, tapi saya kena explain jawapan dia. Okey? Jadi- Doktor, kalau macam tesis kita kan tak siap lagi, tapi itulah macam dia punya kerangka tu daripada tesis kita sebenarnya kan. Jadi artikel keluar dulu. Okey, yang itu nama dia conceptual framework. Ha. So theoretical framework tu dah orang punya kan. Katakan saya buat research, saya come out saya punya conceptual framework. Saya dah come out saya punya conceptual framework. You ambil saya punya conceptual framework dalam tesis tu dipanggil theoretical framework. Kalau you ambil saya punya conceptual, masukkan dalam tesis tu jadinya theoretical framework. So conceptual framework adalah datang daripada kita. Takkan boleh sama. Conceptual framework kita tak boleh sama dengan orang lain. Dia mesti ada sedikit perbezaan. Jadi conceptual framework. Okey, jadi maksudnya merujuk soalan tadi tu conceptual framework. Because kita kalau dah siap literature review, kita akan menghasilkan conceptual framework ataupun research framework. Kalau theoretical framework tu orang punya. And yang kita punya adalah conceptual framework or research framework. Salah ke kalau kita terbitkan artikel berdasarkan conceptual framework kita sendiri? Itulah orang buat. Kebanyakan orang nak selamat supaya orang tak curi idea kita, cepat-cepat publishkan kita punya conceptual framework. So ada dua jalan lah untuk selamat. Yang pertama supaya kan kadang-kadang kan kita ni kan ambil masa macam saya lah. Buat PhD kan sampai 14 semester. Tapi takut nak sampai 14 semester tu takut orang ambil idea kita kan. Jadi ada dua jalan. Yang pertama terbitlah artikel konseptual itu. Yang kedua adalah pergi dekat MyPo, pergilah buat copyright. Saya ada dua jalan lah. Jadi persoalan dia boleh tak saya tak collect data lagi tapi saya dah ada conceptual framework. Boleh tak conceptual framework ni terbitkan artikel? Sangat boleh. Supaya kalau katalah ada orang potong kita kan, tiba-tiba ada orang buat PhD 2 tahun setengah, dia baca artikel kita, dia ambil gambar conceptual framework kita, kemudian dia siapkan tesis, kemudian dia dapat convo, dapat PhD dululah. Dia tetap dia yang ambil idea kita sebab kita terbit dulu. Kita terbit tahun 2023 kan. Jadi dia gunakan yang tu untuk dia punya PhD mungkin tahun 2025. Jadi kita submit tesis kita tahun 2026. Tetap kita ada originality lagi sebab kita terbit dulu. Walaupun bukan terbit di tesis tapi kita dah terbit pada artikel. Sebab tu to be secure kita copyright. Itulah kalau tanya saya kalau tanya saya lah copyright RM200 je. Tak apa kot. Demi untuk keselamatan idea kita, better kita protect dengan MyPo RM200 satu. Yang kedua, kita mungkin panjang lagi perjalanan dan kita ada conceptual framework, terbit je artikel. Okey, saya tambahkan kompleks sikit. Tiba-tiba bincang dengan supervisor, you come out dengan satu conceptual framework lain pula. Tak apalah, buat paper yang kedua pula untuk conceptual framework yang baru. Tak ada masalah. Okey. Okey, ada tambahan dengan komen saya ataupun yang mendengar tiba-tiba terfikir nak tanya, boleh tanya. Okey. Ada tambahan? Okay, anything? Saya check dekat bahagian chat. Tak ada Okay, saya respon sikit. So kita masuk reka bentuk. Boleh kita teruskan dengan reka bentuk. Okay. Aduh, saya tengah-tengah hari ni mula dah terkebil-kebil mata ngantuk. Okay. Research design. Okay. Boleh kita masuk dekat bahagian metodologi. So kita ada reka bentuk, kita ada populasi, sampling, prosedur, instrumen, kesan, kita pergi pada research design. Saya rasa saya pergi research design lah. Betul kita off sekejap, kita rehat, betul kita sambung balik. Okay, kita pergi research design. Okay, research design ni basically dalam bahagian chapter 3 di bahagian metodologi, antara yang paling luas sekali perbincangan adalah research design lah. Paling luas adalah research design.
Okey, jadi contoh yang saya ambil yang pertama ni, yang untuk research design, saya keluarkan artikel yang ke-64 ni. A Review of Philosophy. Kan? Ini pun kalau kena tanya kat Viva, what's your research philosophy? So banyak orang type dekat Google tu, what is research philosophy? Kan? What is research philosophy? So kalau you nak tulis artikel, boleh tu. Kalau macam ni saya ada gabungan 3. Kalau you nak tulis artikel, what's a research philosophy? Mesti orang baca artikel kita. Tapi sebelum kita nak tulis artikel what is research philosophy, you kena ceritalah apa itu philosophy research. Apa itu research philosophy? Kan? So di sini saya orang kata tak berapa berani sebab saya gabungkan 3 perkara nak jadikan satu artikel. Tapi kalau you all berani, research philosophy satu artikel, research approach satu artikel, research strategy satu artikel. Di sini saya combine 3 lah. Okay. Jadi di sini ceritalah research philosophy, research approach, research strategy. Apa itu research philosophy? Ni macam cerita research method lah pula kan. Research philosophy kan ada beberapa, antaranya positivism, interpretism, pragmatism, postmodernism, critical realism. So ada lain-lain macam-macam. Saya selalu sebut 5 je lah. Positivism, interpretism ataupun constructivism. Kemudian kita ada pragmatism, kita ada postmodernism dengan critical realism. So kita ada tu. Jadi boleh bincang lah. So dalam topik dia, katakan dalam bidang sustainable development, ada orang pakai positivism, ada 2-3 orang pakai positivism, bincang positivism. Lepas tu ada kajian yang guna interpretism, kita bincang. So kita cuma bincang apa kebiasaannya dalam topik sustainable development, apa research filosofi yang biasa orang guna. Kalau tanya saya, penting? Penting. Siapa yang kaji sustainable development, tiba-tiba terlintas depan, katalah kita buka Facebook kan, Facebook kita friend dengan orang researcher je. Tiba-tiba researcher ni membincangkan research filosofi dalam sustainable development. Kita akan baca dia punya artikel. Kan? Sebab dia kata, oh itu sangat penting. Nanti kalau Viva, nanti kalau panel tanya, what is your research philosophy and sustainable development? Okay, yes, kita boleh mention saya buat positivism. But you kena justify kenapa you pilih positivism. You ceritalah beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang sustainable development, melibatkan beberapa falsafah pendidikan. Namun dalam konteks ni paling tepat adalah positivism kerana bla 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 bla. Jadi you boleh buat satu artikel berkaitan dengan research filosofi saja. Okay. Research approach ada 3 sekarang ni. Boleh buat satu artikel pasal research approach sebab banyak yang you boleh cerita. Kadang-kadang saya tengok orang tulis research approach dekat thesis dia sampai 7-8 muka surat. Sayang 7-8 muka surat tulis saja kalau tak tulis artikel. Padahal orang di luar sana merangkak-rangkak nak faham apa tu research approach. Okay, research approach kan ada 3 kan. Kalau peserta cohort ni fahamlah. Kita ada apa? Kita ada didaktif. Okay, banyak tak kajian-kajian yang bertopikkan sustainable development ni membincangkan didaktif? Adalah sebab didaktif itu untuk kuantitatif. Okey, ada tak bincangkan induktif approach? Kan sebab induktif approach tu kualitatif. Banyak je kajian-kajian lepas yang buat sustainable development gunakan kualitatif. Okey, yang baru adalah abduktif. Mixed method. Kan ada je kajian-kajian lepas gunakan mixed method dalam sustainable development. Jadi untuk ceritakan didaktif, induktif dengan abduktif dalam topik sustainable development pun saya rasa melibatkan banyak muka surat. Jadi you boleh tuliskan satu artikel. Okey, yang ketiga adalah strategi. Oh, lagi banyak research strategi. Apa maksud research strategi? Research strategi maksudnya apakah research strategi yang digunakan dalam penyelidik yang lepas dalam topik sustainable development? Ada yang guna survey, ada yang guna eksperimen. Itu pun nak bincang banyak dah. Siapa yang gunakan survey, bincang apa orang dapat daripada survey. Orang guna sustainable development pakai questionnaire. Itu semua survey lah. Okay, yang kedua adalah eksperimen. Ada kajian-kajian lepas yang gunakan eksperimen, come out dengan modul, come out dengan model, kemudian dia test. Jadi itu juga adalah berbentuk research strategy. Ada yang ketiga pula, kita kata simulation. Biasa orang dalam bidang sains digunakan simulation. Simulation dalam sustainable development. Itu juga research strategy. Baru 3. Kita ada survey, eksperimen dengan simulation. Ni kuantitatif. Kita pergi kualitatif. Ada banyak research strategy dalam kualitatif. Phenomenology, ethnography, narrative inquiry, achiever research, case study, action research, grounded theory.
Banyak. Jadi kalau nak cerita tentang research strategi dalam sustainable development, nak tulis artikel pun boleh sangat. Saya silap research strategi untuk sustainable development boleh hasilkan 2-3 artikel. Okey, itu saya nak beritahu lah. Okey, kadang-kadang saya boleh je buat kita punya slide jadi panjang, tapi kadang-kadang saya kata saya make it short supaya kita boleh bincang perkara-perkara lain juga. Okey, jadi untuk artikel 64 up to you. Kalau you nak buat macam saya, jadikan satu artikel boleh. Kalau nak jadikan 3 artikel pun boleh. Jadi outline dia, introduction, philosophy of sustainable development research, approach of sustainable development research, kemudian strategi of sustainable development research, kemudian buat conclusion and future agenda. Jadi jadikan satu artikel. Okey, kemudian artikel yang ke-65. 65 ni kita boleh cerita, masih lagi dalam research design. Selain daripada cerita falsafah, pendekatan dan juga strategi, research design kena pilih. Okey, akhirnya kajian you ni nak pakai kuantitatif ke, kualitatif ke, mixed method ke, multi method. Tu nama dia adalah research choice. Pilihan metodologi. You kena cerita dalam you punya tesis, okay, kita sebenarnya ke arah kuanti ke, kuali ke, mixed method ke, multi method. Jadi kalau tanya saya nak cerita pasal research choice pun boleh buat satu artikel. Okey kan? Okey, jadi research choice saya sebutkan tadi lah, mono kuanti, mono kuali, and lepas tu mixed method research ataupun multi method. Multi method pun ada 3, multi method kuanti, multi method kualitatif dengan multi method mix. Okey? Okey, kemudian kita ada mixed method lah. Alright, kat situ saja kita dah boleh banyak menghasilkan artikel berdasarkan research choice saja. Okey. Kedua adalah time horizon. Biasanya basically orang bincang dua je lah time horizon. Sama ada kerata rentas, kita panggil apa? Time horizon tu based pada cross sectional. Okey, cross sectional. Okey, yang kedua adalah longitudinal. Longitudinal. Okey, yang kat tu beza dia. Cross sectional ni basically dalam survey lah, yang mana melibatkan satu tempoh masa yang pendek, yang mana kita boleh structurekan, kita boleh kawal nama dia. Tapi longitudinal ni melibatkan satu proses yang panjang. Contohnya interview, nak dapat saturated kan panjang. Kemudian nak dapatkan eksperimen, eksperimen nak buat satu proses eksperimen lengkap melibatkan masa yang panjang. Jadi bincanglah time horizon. Time horizon ni pun boleh buat satu artikel. Perbincangkan pada waktu ketika dan masa bila kita punya time horizon adalah cross sectional dengan longitudinal. Jadi bila you tulis artikel macam tu mudahlah. Jadi kalau tanya saya, dia kata saya guna yang mana cross sectional ke tak nak guna longitudinal? Nah, baca artikel ni. Artikel ni dah buat satu summary and rubric untuk identify either you gunakan cross sectional ataupun longitudinal. Sama juga tadi. So artikel ni dah membantu kita sebagai researcher menentukan bahawa kita sebenarnya guna mono method untuk kuali ke, mono method kuanti ke, kita guna mixed method ke, dan kita guna multi method. Jadi dah permudahkan. Jadi cerita a review of research choice boleh buat satu artikel. A review of the time horizon boleh buat satu artikel. Last lagi teknik. Teknik lagi macam. Teknik bermula dari konteks kita tentukan population and sampling. Kan? Teknik lah. Kita gunakan population apa? Have population atau unknown population. Kemudian kita ada sampling. So kita ada sampling frame. Kemudian kita identify sampling teknik. Kan? Sama ada sampling kita berbentuk stratified, probability sampling atau non-probability sampling. Kemudian kita pakai size sampling. Nak pakai Craigie Morgan ke, nak pakai G-Power ke dan lain-lain. So sebenarnya macam-macam perkara yang boleh ditulis artikel ke bab 3. Tapi kena smart. Siapa yang tulis artikel bab 3 kena letak tajuk yang menarik. Contohlah, what is research philosophy? Menarik lah tajuk tu. Buat tanda soal. Boleh je, tajuk boleh buat tanda soal, tak ada masalah. Okay, so untuk dalam slide ni saya combinekan lah. So ada 3, a review of choice, time horizon and technique sustainable development research. Outline dia mula ceritalah introduction. Kemudian ceritalah choice of sustainable development research. Kemudian ceritalah time horizon of sustainable development research. Lepas tu technique of sustainable development research. Kemudian conclusion and future agenda. Macam saya sebutkan tadi, you boleh jadikan 65 ni jadi 3 artikel atau combine ketiga-tiganya menjadi satu artikel ataupun nak ambil 2 je jadi artikel. Boleh. Okey.
katakanlah you ambitious nak buat satu artikel 40 muka surat. Ataupun 30 muka surat atau 20 muka surat. You boleh combinekan semua. Tadi yang ni jadi 64, 65 jadi 2 artikel ataupun you nak jadikan satu artikel. So start dengan introduction, kemudian cerita filosofi, kemudian cerita approach, kemudian cerita strategi, kemudian cerita choice, cerita time horizon, kemudian cerita teknik. Saya rasa kalau macam ni you tulis outline macam ni, outline macam ni tadi memang melibatkan banyak muka surat lah. Jadi kalau kata memang aim nak cerita tentang philosophy and research design, you nak cerita dua lah, philosophy and research design. Kadang-kadang you tak sebut filosofi pun, you sekadar sebut research design of sustainable development, takut tak dapat tarikan. Jadi kat sini you tulis dua lah, philosophy and research design, supaya nak attract orang akan download artikel ni, seterusnya baca dan dapat citation. Jadi kita buatlah tajuk menarik sikit, philosophy and research design. Macam inilah cerita tentang start dengan introduction, cerita filosofi, approach, strategy, choice, time horizon, technique of sustainable development research, conclusion and future agenda. Okey, ini contoh satu. Banyak scholar-scholar method yang kadang-kadang bukan cadangkan hanya 6 ni. Dia ada cadangkan 7, ada cadangkan 8. You boleh cite scholar yang spesifik untuk membincangkan research design ini. Okey. Okey, kemudian banyak ni. Dalam bab method ni saya go through yang simple lah kan. Okey, 66, a review of scientific and humanistic approach. Ni bukan apa ni, saja nak tulis artikel supaya orang kat luar sana faham apa tu scientific humanistic. Kalau orang faham, dia tahu scientific ni kuantitatif and humanistic ni adalah kajian kualitatif. Tapi mungkin tiba-tiba nanti dekat Viva tiba-tiba tanya, you kena differentiate between scientific research and humanistic research ataupun humanistic approach. Kita pun Google apa scientific, apa tu humanistic approach. Sekali dapat artikel kita, sebab kita membincangkan tentang what is scientific and humanistic research and for sustainable development in tourism industry. Cuma kita scopekan lah untuk bidang-bidang kajian dalam sustainable development. So you nak bincang tentang sebenarnya quantitative research and qualitative research dalam tourism industry. So supaya orang yang dalam bidang tourism dan juga sustainable development tahu apakah bentuk kajian-kajian lepas dalam quantitative research untuk topik sustainable development di tourism industry. Apa bentuk kajian-kajian lepas untuk kajian yang kualitatif yang buat tentang sustainable development dekat tourism industry. Bagi saya, siapa yang tulis artikel topik macam ni menarik. Kan? Kalau saya bidang sustainable development, saya pun nak explore kat tourism, saya takkan terlepas pandang untuk baca artikel ni. Sebab artikel ni telah membincang dan menyenaraikan, menyatakan beberapa kajian-kajian lepas secara dia dah identify lah. Jadi memudahkan saya, dah tak payah nak cari-cari dan artikel ni dah review dah. Dalam bidang kuanti dan bidang kuali, apa yang orang dah buat dalam sustainable development dan di zoomkan lagi dekat tourism industry. Kan? Okey, yang ni soalan favorite lah. Kalau tanya saya, dia soalan paling favorite kalau dekat Viva lah. Dia tengok student tu, dia tanyalah. At least dia tak faham ke mana jalan ni, kita pun tanyalah. What is your research ontology, epistemology dan axiology? Kan? Jadi kalau kita ni cohort, kita refresh balik lah kan. Okay, ontology is something like bila you nak buat research tu dengan keadaan sekarang ni, topik itu dengan keadaan sekarang ni menggambarkan apa? Contoh, teori dah ada belum? Teori dah ada, semua dah lengkap dah. A dah tahu, B dah apa. Jadi bila sebut je tentang perkara tu bukan satu benda yang asing. Semua orang dah tahu. Itu nama dia ontologi bersifat positivism ataupun bersifat kuantitatif. Kuantitatif ni mengkaji sesuatu benda yang dah ada. Teorinya dah ada, literature review pun dah ada, itu kuantitatif. Tapi kalau topik yang idea dalam kepala sekarang ni, yang mana pengkajian atau pengkajian yang ini jalankan benda ni masih lagi kurang jelas. Tak ramai orang ada pengetahuan tu sendiri. Kalau ada pengetahuan tu bersifat umum, belum secara mendalam. Okey, perkara-perkara ini masih lagi janggal. Ada setengah tu masih belum boleh membezakan, menyamakan, kan? Tak tahu mana satu ni untuk apa, ni untuk apa. Dia masih lagi bersifat yang kata kekaburan, confusing. Jadi you punya ontologi dalam research you adalah bersifat interpretism atau subjektif, yang bermaksud lebih sesuai untuk kualitatif research. Jadi bila kita baca you punya tesis dan kita pun tanya nak dapat finalize, can you explain your research ontology? Dia pun tak faham ontologi tu apa dia. Okay. Sebab kita nak tahu sebenarnya
topik you ni something new, something yang bersifat scientific ataupun dia sebenarnya humanistic ataupun bentuk subjektivism. Kita nak tahu yang tu. Okey, kedua adalah epistemologi. Macam mana kalau topik yang you bawa ontologi tadi itu untuk dijalankan penyelidikan. Penyelidikan yang macam mana? Kan? Nak turun fieldwork. Okay, fine. Fieldwork yang macam mana? Okay, maksudnya kita dapat tentukan bahawa macam mana sebuah ilmu itu ataupun research itu dikembangkan. Dikembangkan. Itu maksudnya epistemologi lah. Di situ kita dah tahu bahawa you kaji kuantitatif atau kualitatif. Oh, yang ni ilmu ni nak kembangkan, nak reconfirm je secara saintifik. Sebab tak ada lagi pengkaji di Malaysia. Sebab tu kajian ingin kat Malaysia. Jadi kita tahu dah dia punya epistemologi dia mesti nak buat survey ataupun eksperimen atau simulation. Sebab yang ni mesti nak buat kuanti. Tapi kalau kajian ini, dia menceritakan ini satu kajian yang melibatkan satu fenomena. Kajian ini satu fenomena, nak tak nak, by hook by crook, kita memang kena pergi kat tempat itu dan kita kena menjiwai, kita kena mendalami, kita kena betul-betul faham senario dekat situ supaya kita betul-betul memahami dalam konteks ni. Jadi kita tahu kajian ni gunakan fenomenologi. Kan? Kalau kuanti dia panggil kita panggil fenomena itu telah diketahui. Tetapi untuk kualitatif fenomena yang belum diketahui. Jadi kita tahulah epistemologi dia kualitatif. Kemudian the last is axiology. You kena tulis ni supaya artikel, supaya orang, you ada dalam tesis, kenapa simpan, kenapa tak tulis artikel. So axiology is something like value. Atau orang kata kat sini, kalau bahasa lain, kalau orang tak faham value tu adalah you punya finding. Kalau finding you berbentuk significantly atau berbentuk scientific, systematic result, itu adalah kuantitatif. Very, very firm. Result is less than 0.05. Significant. Scientific. So itu adalah value untuk orang pengkaji kuantitatif. Tapi kalau pengkaji kualitatif is something like you punya penjelasan deeper, mendalam. Kita menjiwai you punya penceritaan naratif tu. That the way of the value of the qualitative research. Kalau you nak get the soul feel deeper, then you need to do a study of the qualitative. Kalau you just want to prove, significant proof, statistical proof, that you study in quantitative. That's the part we call the axiology in the quantitative. Itulah. Tu yang panel suka tanya. Kalau tanya saya, panel tanya benda yang betul. Kalau dia tak faham from your thesis in terms of direction in your research, dia akan tanya the way to dapat answer, dia kena tanya ontology, epistemology and axiology. So then you tahu sebenarnya apa yang you faham dan apa yang you inginkan. Di situlah akhirnya kita buat jawapan. Okey, songsang. Apa yang you drive untuk ontologi, epistemologi dan axiology dan apa yang you propose dalam you punya proposal contradict. Jadi kat sini kita kena buat alignment. Kan? Kena dapat penilaian baik, dia bantu kita sesi proposal defense dengan viva tu, dia buat alignment. Kalau kena penilaian tak bagus, tu ya dia tembak major correction je. Kan? Alright. Any question? Saya ingat saya nak stop sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung untuk research design yang selebihnya. Saya tahu kalau dalam kohort ni ramai nak gunakan DDR, nak gunakan ADI. So yang tu kita akan sambung di sesi yang petang nanti. Okey, sekarang ni kalau ada soalan boleh tanya soalan. Kita stop sampai yang tadi kita habis tadi ontologi, epistemologi tu kan. Nanti petang ni kita sambung yang seterusnya. Kita sampai Nindah tadi, kita sampai 67, kita akan sambung 68. Okey, sebelum tu, sebelum kita break, ada soalan nak tanya? Okey, tak ada soalan Okey, untuk sesi pagi ni kita ada 2 video lah. Video saya yang pendek je, berapa minit tu, ya. Kita sempat cover 4 sampai 4 je satu video, dan satu lagi video yang sebab tu yang video yang kedua tu saya cover sikit. Jadi mungkin orang terlepas video yang pertama tu, dia akan tengok video yang kedua je. Jadi sebab tu video yang kedua tu saya cover balik sikit 1 2 3 4 supaya dia tak adalah kalau orang tak tengok video satu, tengok video dua pun dia dapat tangkap. Jadi saya akan bagi 2 video lah untuk sesi pagi. Nanti of course petang ni ada 1 video lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Nanti kita sambung selepas rehat. Saya kena stop dulu. Nanti you masuk link yang sama macam biasa. Ada yang ni pula.